Affiliation manja o college tabuk admission talangjagui tongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagui tongo. Thinango nurse engei lukuswai murunani bagui class 2 no o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagui bisiburi, PBBSc Nursing ni basic ni course, MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagui basic thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khoboi juda shape kaham rujaknai taklaini admission engnai rokni bagui abono karibo ST SC te OBC rokni bagui hapangni stipend bano course khlai manbainai. Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haiketai tamono narsing tongsinai o kaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagui tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. নাম্বার 1 এর ইভিএম কাউন্টিং টেবিল আপনাদের টেবিলে রাখা আছে। এখানে পলিউশন 6টা টেবিলই কাউন্টিং হবে। কাউন্টিং শুরুর আগে আমি আমি বলতে পারছি Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma angkha Gotami School College of Nursing. Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college tabuk admission talangjagui tongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagui tongo. Thinango nurse engei lukuswai murunani bagui class 2 no o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagui bisiburi, PBBSc Nursing ni basic ni course,
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai man banai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamre jaknai taklai ni admission ugnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai man banai Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno narsing tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 media rong hambai man so hambai man sara tripani president sindu kunyar jamatia dalai kenang habai khubai bona nam sabo dofane bagai sabani bagai sakhari joto hani dofara me bagai chiri khobai tamani bagai chini buri rok nei TWF bungai singo tabu khan lusuri tongo dai maharaja ni bisingte sia tabu je khan mani tongmani sengre chiri khobai tongmani mani grade diploma te sengre samai tongmani omo imang muk thangnai जोङो बनो साक्सेस फाइनाल बागै जों बिलियाव जेना थांनो दङ दाय जोङो सबानो जों क्राक खालामनायनि बागै जों सांगारि खाजाक जोङो सबानो थाख्लाब जागै जों बिसारनाय जों सबानि खरां सबाबानो जों सबा खालामनाय आबाद बागै दाय हा गोनाङै दफा गोनाङै सिनि जत बुफं बारा 19 दफा थांनाय रमा गबना मुसुगो ताबुगो सिनि बुरि बदलक tabu ko sini buriro khasiya dai ngai tong hakanke sisena jara tongko ang borok no papok na musung nara ako ko thaki kono jaga bo seng alka jati alka party alka obo khilaya boi seng thamsa khabaksa khlai jodi on haike jodi seng thangai ma khakanke sini mang muk thangmai abon bagino ang Banyak musuh jodoh lu korong takut bayi bukuk songo sengkini nisimi dilihat bijana thamai tongo ajaga seng jantra mantra asoknya asogoi sini hani sini tamu samasya tong abona seng kharang tisanai buba geta ti problem ti seng kharang tisanai ajara wa sini lagi wa buba kra tongnai seng mai baksak tongnai abona bagai sini han krak han runai sa tongo seng suru subana simisi abona baganya seng joto bukuk songo joto takut songo kobogo seng kebo orai pora ingya woi kebo obrum jabrunge seng thansa khabaksa khlai seng sabawa nakhalajak seng tebo kesana musungo joto burirokno disiplin tei gari gora kathani tamkhani sathani joto disiplin tei tamkhani dalai kena hamkupai sini sabate banai choknai dai sino subanai rok sini basi sini president re dalai kena chiru khakjak phan khakjak bini phan thman nogonyo sengboti tongmaya bini sara triplane TWF ni je khorang ki sanai rokna buri bodol rokna ang dalai kena hambai maro tini bongrang phan banyo maharaja ni phan banyo sengboti ni basajak khorang siri laja seng TWF rok kono dine phan seng ungkolok usukla seng buskang abok tebo thanai tebo krak khasaba khanya ni bagai seng saithok laitok tebang sana musungo sini buri rok jaga jaga wo sini gobang hamya sitraba koboljak a jaga bo seng je borok je hamya wo khlai tongo bongni bagai bo seng sasti runani bagai abona bo seng sai tongo tongo dai media rong bo sakno opok nang kesana musungo sini bukuk sama jotone disiplin tei tong khangka sanai disiplin kering khakake sini samung sitarai khanai abone bagai jotona lo korang hambai maro asuk saja ane kokno orang nama kata bubagra air loktu gata tiplada tati mat hambai chini jotto media rono achno chini sintar genang chini bokse community chini na singkai abuni bagai narong na belak belak hambai chintini belak kepal kotor chini bubagra chno chini gata tiplada dan bagai asai khal chno lo gini tongmani chintini riman kha joto palbak sakit chintini thangman lainnya ini jengol joto mulainya abun bagai belai kicin buah kerana ya gurtai ane kah hamzah wal belai kicin lumo hingga teh kisah seng belai kan tau tang kerja
जों दिनै थांमान बिसिंथि बसिनि जे सिनि बुबाग्रानि इमां आबो साक्सेस जानाय आबो गुबुयिंनाय सिनि बखाव दङ सिनि पुइखौ दङ जों आबोनो गेसखौनो जों माननाय आबो सिनि खाव दङ इंगे जों थांमानि बिसिंथिबो जों दिनै थांगा हंगे रमदि आंनि वाटनि बर'खौ बुंबाय सागां मालायनाय सालायनाय जों बय खालामनो सिगां खायना लांनाय बबो जों बिसि जुरुरि आबोनो जों सालाय तारपरे जों खालायनाय मानसिफोरनो তাই আউন পরে তামো মানে তাম প্লেন দং আউন পরে মানে পারা গুরমান পরে তাম প্লেন দং सिगां नायगिरनानै दा जों लामा रक ट्रेन रक लाइ बाटा रक कुबि रक ओमफ्राय बजागा स्ट्रीट लाइटनि प्रब्लेम तामा प्रब्लेम अनेक किछु जों नायनो सिगां Nursing Porinamo Chungoi Tongnai Joto Class 12 Pass Khlaijak Mare Kising Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisa Nikoma Angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka Hapangni Goshimung Manjak Te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engei luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi, PBBSc Nursing ni bisik ni course, MSc Nursing bo bisik ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani Chanani no khobai juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nursing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 media roma hambai maro so hambai lewis metal ini hambai maro sara piprani president sindu punya zaman dia dalai kenang habai khubai bona lamsako dofane bagai jabani bagai sakhari joto hani dofarang mai bagai chiri khobai kamani bagai sini burjok nei TWF ngai singo tabu khan lusuri tongo dai maharajani bisingte siar tabu je khan mani tongmani singte chiri khobai tongai mani rete diklana ti singte sanai tongmani omo imang muk thangnai जोङो बनो साक्सेस खालामनो बागै जों दा भिडिअआव जेला थांनो दङ दाय जोङो सबानो जों क्राक खालामनो बागै जों सांगारि खाजा जोङो सबानो थाग्ला जागाय जों बिसारनाय जों सबानि खरां सबाबानो जों सबा खालामनो आबाद बागै दाय हा गोनाङै दफा गोनाङै सिनि जत बुफं बारा 19 दफा दमायराव मा गबना मोसङो ताबो सिनि बुरि बदलक ताबो सिनि बुरि रक खासिया दाय उंगै दं हाखानके सिसेना जरा दंखो आं ब्रगनो कबकना मोसङो नरा आबोगै फादि कोनो जागाबो जों आलका जाति आंनि वाटनि बर'खौ बुंबाय सागां मालायनाय सालायनाय जों बय खालामनो सिगां खायना लांनाय बबो जों बिसि जुरुरि आबोनो जों सालाय तारपरे जों खालायनाय मानसिफोरनो তাই আউন পরে তামো মানে তাম প্লেন দং আউন পরে মানে পারা গুরমান পরে তাম প্লেন দং सिगां नायगिरनानै दा जों लामा रक ट्रेन रक लाइ बाटा रक कुबि रक ओमफ्राय बजागा स्ट्रीट लाइटनि प्रब्लेम तामा प्रब्लेम अनेक किछु जों नायनो सिगां नायनो Nursing Porinamo Chungoi Tongnai Joto Class 12 Pass Khlaijak Mare Kising Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisa Nikoma Angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka Hapangni Goshimung Manjak Te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo
BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukoshwai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisibure, PBBSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gotomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haiketai tamuno narsing tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Ani wati boroko bai sakang malai salai jongol kamu sakang kena nangnai bobo tu bisi jururi abono jong salai tarpore jong khlainai তাই আউন পরে তামো মানে তাম প্লেন তং আউন পরে মানে পারা গুরমান পরে তাম প্লেন তং sangnai kena nai ta jong lama rok train rok tai bata rok kubi rok tai bo jaga street light ni problem tamo problem onek kichu no jong nai sakang nai নাম্বার 1 এর ইভিএম কাউন্টিং টেবিল আপনাদের টেবিলে রাখা আছে। এখানে পলিউশন 6টা টেবিলই কাউন্টিং হবে। কাউন্টিং শুরুর আগে আমি আমি বলতে পারছি Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing
Karnataka hapangni ko simung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagui tongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagui tongo. Thinango nurse engei luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai, PBBSc Nursing ni bisik ni course, MSc Nursing bo bisik ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haike tai tamono nasengi tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno sunamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Kulumka Khumpui TV night tonight. Kapang takuk tay bukuk suno lamsakwa ang norok ni takuk kishor o jarawo jeng Badargar rail station Agutala rail station o jaga paisok paijak jeng jotono saimano Greater Tipper Lane ni bagay na Delhi wo jantar mantaro ji dorna ngnai ajarawo IPFT bo Tipra mathabai kathalai ne o jaga wo ek lokake आंदोलन खालायनानै बागैने बरबतिनि लाम रोजांका अ जागाव जों ताबो फाइ माम फाइका IPFT नि AGS सार जितेन्द्र ब्रह्म सारनो पुइलानो लामसको खुम्पुइ टिभिओ बेलाके हामबाय तिनिनि सानजा जराव खुम्पुइ टिभि दै हास्तेनि जतो तिप्रासा रंनो चिनि दफानि बर रंनो तामनि हिमबा लाई थांनाय 2009 नि सिमि IPFT तिरफ्रानि तिप्रासा रंनि बिनि सिनी मुंनो मुथांनार नानि बागै भारत हा कतरनि थानिबो भारतनि मानिजाक संविधाननि 2 एवं 3 दारना तयै तिप्रासा तंगने आमचाय कतरनो तयै कताल हास्ते हायखबा सेपारेट फुल फ्लेजेड स्टेट नि बागै चिनि जे डिमान्ड अबनो तयै तिनि हायने हाय तिप्रा मथाबो जोंबाय बाक्साके आलादा राज्यो नामनानि बागै दिल्लीयाव थां दंगो नरबाय क कलक साइमान लाखा चिनि ट्रेन याकादनानि बागै दलायजाक आबन बागै जत नाय तंनाय आनि खुम्पुइ टिभिनि दर्शक रंनो हायकेबा नायनाय आनि ताकु बुकुक चंनो नगद तंतो तैबो हास्ते कताल तिप्रा लेन हायकेबा ग्रेटर तिप्रा लेन हायकेबा तिप्रा सारंनि सिनि मुंनो मुथांनार नानि बागै कताल राज्य छानतानि जतनो खाबाय खुबाय केनरक समर्थन रदि अबनो नंग थानियो तिनि सानजा जरा क कचारमुं तै कयमुं हामबाय ओके सारनो जों अ जागार बे बरन ट्रेन याकना नाय तमनि बागै नै सारबायासे कक साइमालिया फिया अजराव जतनो खातुम खाजा तिप्रा लेननि बागै नै तिप्रा मथा हायकेबा IPFT थानसाके बरननि चबावा बर ताबु नखलायजा ग अजराव फारि खरकसा रसामुं कुरं मालायका सार चिनि रसामुं कुरं दुलाल सार नुमांखा ओके सार नंबुदा दिल्ली अभियान थानान बागै फायमानि आंके नगो आचुगुइ खाबा थागिया नायरगना हनै फायमानि अरलांमान हादरनि जुनिया नायक गतं राजु दनवारी एंखाय राजु ताबु जेन्टलमेन नङि थागा एकटा जिनिस के अदिखुल गोबां बर बाय मालायनि हनै फायमानि न ताम सानाय दफानो हामजो मुं तंमानि बा जेसपन थों जतनो नायरगि रहनन बागै त्रिपुरानि चबा कतरनो तैनाय जतनो थुमसा रुमसां लायखा तमा IPFT हलिया तमा नि त्रिपुरा मथा हलिया जतनो थानसाके थांनायनि थानि जे जागाव थानसानो खाचंगै दंमानि तिनि लकबैनो थानसा हायकेनो नुखा अमा हायकेनो बर तंबाय थोन मनचिनि खाकामुं आबोनो कासे कक सानान मुचुंगो अ हानि कथमानो थैबाय सैनाय नंनि थै थांला खोजागै नंनि वानसुकमानि फियकजाक साल हानो हामजाकमा साल ग्रेटर त्रिपुरा फायनाय नंनि थैनि तैजालांनि पासावै आबोनो कक बेला बेला नो हामबाय सारनो के और जगह वाते खरकसा चिनि सार मालायका
साइमन जों एडीसी नि चम्बारी वो बो फिया आईपीएफटी नि कैंडिडेट बास सर अजित देब्रमा तिने आईपीएफटी नि ngene bo sir nang buda thanan bagi da phaimani na thanai tine ke actually pulano hamaimar o Khumpui channel no जों दिनै जे अब दिल्ली मुभमेन्ट अब आगिन सिमो खाय IPF रो ताकला निके ताकिसा जुदांखा गावनि बागै हिंगे ताकलाय म थाताय IPF तिप्रा म थाबाय IPF मिलिवै थाङो अ मिलि माने बसखांनि सालाव थांसानि मारि फुनगै अरन थेकले मिलि थांखा आबो जतन साइमाननाय एबं आबो दिल्ली मुभमेन्ट खाय हेमानि परेनो स्राय स्रायङै थानाय जे मिलि माने ताङै मिलिखा बाहाके मिलिखा तामनि बागै मिलिखा एक्चुअली जों तिप्रा सारक अ तिरप्रा हानि बसा हामपानो जों तिनि बिरिमान नक लाइजाक अ बिरिमानि याक यगना बागै जों तिनि सेपारेट स्टेट नै स्टेट फुड डिमान्ड खालायै जों तिनि तिरप्रा मथा IPF हिनाव जतना थांसा खा थांसाके जों तिनि दिल्लीआव थांतङो बसखांनि अ ताव जे शीतकालीन अधिवेशन पार्लियामेन्ट सलि दं माने आबनि बसखाङो जों हहम ददमखे जों सिरिगनाय जों दादिके स्टेट फुड नामनाय हामबाय हामबाय सानो बेले बेले खना हामबाय तै नरकनि जे अभियान सक्सेस हुंतों बेले बेले खना हामबाय थैंक यू अजराव अब अ दाब्बा अंखा जेता दाब्बा अबनो IPF नि बागैनै याखरे रजाखा होनैने जे बोबागरा सामाने अ दाब्बानो IPF रो अजराव IPF रो जतनो अर थानसाके कासलाय जेंके अजराव खरकसा लीडर माखा सिनि सार मिन्टुनो सिं जतनो सिनि सार बरनो लामसं बरनो जे थांमानि जे खाका हम याफाना बागै दा नों अर फाइना नों मुदा थानानि होनैने अर फाइमानि सारि काहाम तेनि बेलाय खातंमानि कक निनिया कक मो जवाब रनन सिगां काइसा कक मा सानाय जिनि तिब्रा सरक प्राय ताबुक हिनमानो 80% to 90% जों थानसाकै ताबुक जे सिनि खरां थानसानो तिसानान थाङै दङ अ खरां थानसाकै थांमानो तिसानानि थांमानो लामसङा बागै बा नायरोंनानि बागै जों आं तिनिरो फाइजाक आं निजिबो दिल्लीआव थांनाय खाना अर्जुन मुन्डानि काइसा प्रग्राम दङ सेन्ट्रेल मिनिस्टार अर्जुन मुन्डा खवायो काइसा प्रग्राम दङ अब एटेन्ड खायो आं नेक्स्ट डेआव दिल्लीआव थानाय ओंखाय अ जागा गोबांमा बरक दाखलाय जेहेतु बरक गोबांबा साब जायगायाव ओङै फानो मानो हनै आं निजिस जागा नायनोनि बागै मा फाइगा तै ताबु जतरनो तरक तरके जाने जाने सीट न एलॉट खाय कारी तनिउ सर जे चंगबारी वो तो एडीसी चंगबारी तो आलादा आलादा किनो बातायलायका पिया ताव थांसाङैने जे लुकरो खादुं खाजां मानि दिनै अर फायने बाहाय मा तंखा काइसा कक अबनो जों मयतनारङ नांगौ जे सेपारेट स्टेटनि आन्दोलन बा तिप्रालेन्डनि आन्दोलन अब पलिटिकल आन्दोलन हुके जों थांसाङ याफान ओङै मानो अब तिप्रासानि नांसुबै तंखा हनै आन्दोलन जों जदि खायकाय जों आफ्रो सिनि यकमानि एबा जे जों जे डिमान्ड नायमानि आ डिमान्ड जों आफ्रो पुनन माननाय ओंखाय इलेक्शन तो फायो थाङो अब बाद दिदि किन्तु ताबुक जे तेवैसा हायनो हाय वा सुकुरुगै तेवैसा वालायमानि जरावो अ थांसानि मारि चिर जीवन नतंथुन प्लाइ पाइप्लाइ आंथुन अबनो आनि काइसा सुरिमानि बेले बेले केना हामबाय गसान बेले बेले केना हामबाय अजरा फादि हाके ते खरसा IPF नि लीडर सिने सर विधान सर जे इलेक्शन तो आलादा आलादा खेलो लाइका बा बाताय लाइका के अजरा तबो त्रिपुरा मथाबाय IPF थांसा के जे लोर माने गिरातार त्रिपुरालेण्ड बा त्रिपुरालेण्डनि बागैने जे दिले अभियान खालाय दंमा जागाव जे थांसांमान नुगैने लुकुर जे खादुं खाजांमानि अबनो नुगैनेखे बाहाय मा दं बेलाय हामबाय Khumpui निउज चैनल न एक्चुअली जतन साइमानो IPF 2009 नि सिमी सेपारेट स्टेट होत त्रिपुरालेण्ड सानि फैमानि ओंखाय ताकलाय खादुं खाजांमानि कारण खमाहाय जे ताबो IPF नि डिमान्ड त्रिपुरालेण्ड अब 2 and 3 आर्टिकल सेपारेट स्टेट होत नो ताबो त्रिपुरा मथा सिनि बोबाग्रा नेतृत्व जे त्रिपुरा मथा अब बो सेपारेट स्टेट होत नो हंके जों सिनि बयस न सिनि खरां न वन बयस खाय दिल्लीआव थांगै
जों रेस्ट खाइमांखा आबो सिन बगि बेलाखे काहाम अंका जों तो सिनि मेन उद्देश्य अंका जों सिनि सापार स्टेट हुट नांगो अ जागा जों पॉलिटिकली डिफरेंट पॉलिटिकल मानो तारम दे तिब्रा मथा कासा पॉलिटिकल पार्टी रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आईपीएफटी रिजनल पार्टी किन्तु जों जदि थांजा खायै सिनि खरां न दिल्ली सरकारनो खनारि माहाके सिनि जे ओ सापार स्टेट जे सिनि जे नाय दंमोनि आबो मानानि बेलाय गानाबो खाक थानाय थाको हायनि बागै जों बेलाय खादं खाजा जे तिनि ओ जे जों अन्यान्य जे स्टेटखौबो नगो जेटा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी दंगो किन्तु बंनि नाहारमु कायसा जेमन ताबो गोरखालेण्ड बरं आरो गोबां पॉलिटिकल पार्टी दङ बंनि तो नाहारमु कायसा बंनि गोरखालेण्ड आलादा बर नायो इंगा सोंबो जागा ताबो सिनि त्रिपुरा मथा ताइ ताबो आईपीएफटी आलादा आलादा जागा सों नायाकारै सिनि जे डिमान्ड न कायसा जेहेतु कायसा जों आबनो थानसाका नायै सिनि नायमुं सिनि जे डिमान्ड आबो फुलफिलिं नाय हाइन बगै सिनि लोकर खादं खादांजाक आबनो जों थानसा सिनि जे थानसानि मारि जेटा जों सिनि जेखुनु मान थाइनो जों थानसाके खरांथि थाखायनो सिनि बागै बेलायखे गाहाम हाइन बगैनो जतन सिनि खादं खाजा जों आईपीएफटी जारा तंनाय जे त्रिपुरा मथानि तंनाय रबो जों जतन जागाव वान भइस खायै जों दिल्ली जन्तर मन्तर 30 तारिख ता 1 तारिख दरना खायनाय हामबाय सार आच्छा हामबाय জনসাধারণ আশীর্বাদ দিয়ে আমার পাস করাইছে এবার তারার লেগা কাজ করুম জল পানীয় জল বিদ্যুৎ রাস্তা ড্রেন ভাতা এসব আপনারা অনেক ভোটটা জয়লাভ করছে তাদের উদ্দেশ্যে বা এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে আপনার কি মেসেজ থাকবে এতদিন তারা সরকারের কাছে গেছে এবার সরকার তারার কাছে যাইব তারা সরকারের কাছে আইতে লাগবে नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कैसा निकोमा अंखा गुथोमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिं काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisibrei. PBBSc Nursing ni bisiknini course
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamre jaknai taklaini admission ungnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gotami School College of Nursing ni kuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono naisali tongsinai okaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nokok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 सालायनाय जोंबो खामना स्रांखायना नांनाय बबो जो बिसे जरुरी आबनो जों सालाय तारपरे जों खालायनाय তাই আউন পরে তামো মানে তাম প্ল্যান তং আউন পরে মানে পারা গুরমান পরে তাম প্ল্যান তং सांनाय गरानाय ता जों लामा रक ट्रेन रक ताई बाटा रक कुबुई रक ओमफ्राय बजागा स्ट्रीट लाइट नि प्रब्लेम तामा प्रब्लेम अनेक किछु न जों नायनाय सागां नाय Nursing porina mo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gotami School College of Nursing Karnataka hapangni ko sumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse ungai luko shuai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni basic ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai. Course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamre jaknai taklaini admission ungnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gotami School College of Nursing ni kuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono naisali tongsinai okaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nokok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 जे दिल्ली अभियान त्रिपुरालैंड बा ग्रेटर त्रिपुरालैंड अबनि बागै त्रिपुरा सारनि जे नाय मोथां बा बै त्रिपुरा सार मोथां जांनानै कायसन लामा होननाय जे पलिटिकल पार्टी कायनि पलिटिकल पार्टी त्रिपुरा मथाते आबोबाय बाक्सा IPFT बर थानसा के दिल्ली व ताबो त्रिपुरा सारनि मानथायनो त्रिपुरा सारनि जे पलिटिकल आबोबाय बाक्सा जे त्रिपुरा सार जे सातक जागै तंमानि बा त्रिपुरा सारनि जे बरंनि मानथाय सप्ताह सेप्लाय जागै दंगो नि जे बर कक्ति सामान आबन थेके यगनानि कायसन लामा होनैने बरंनि वानसका अबंखा सेपारेट स्टेट आबनि बागै बर दिल्ली व थानानि बागैने ताबो आवलिनि जे बादारघाट रेल स्टेशन अरनि सिमि बरक थांनाय अ जगाव बरक थांनाय अ जगा मालायका कक सालायनाय YTF नि प्रेसिडेंट MDC रनेल देब्रमा सार भाई सर नरंनि जे अभियान जे त्रिपुरा मथा बाय IPFT जे थानसाके कथालाय थाङै दंथानि लुकुरो जेसे खातुं खाजा जाखा ओंके निनि बखा बाहायमा दंखा पुइला प्रथमबारमो जों खायसे आन्चलिक पार्टी एक साथे थानसाखाय जयेन्टलिखाय स्टेटहुड डिमान्डतै जों सिनजे चबा ग्रेटार त्रिपुरालैंड बा त्रिपुरालैंडनि चबानो
जों दिल्लीनि जन्तर मन्तर थानसाकै जों सिनि खरां न दिल्ली बा पार्लियामेन्ट से जों चलाकालीन जों 30 तारिख ते 1 तारिख जों दरना खायनो बागै थाङि दं थानसाकै बोसोक जना बरक थांनाय सिनि मूल बरक around 1500 including IPFT no जों दुइटा बगि रखा दुइटा बगिते आलादा बगि जतन YTA तिप्रमता TW টোটাল কয়টা বগি টোটাল 15টা বগি তো 15টা বগি ওকে বরংন তুই দুলনান বাগै বা বরংন তুই দুলনান বাগै সাবত सिनि YTF सेन्ट्रल कमिटि सिनि जे एक्जिक्युटिभ बडि आं निजेबो जतन थाङि दङ कमिटि खाजाक दङ जत आलादा आलादा कमिटि खाजाक कुनु लामो कुनु प्रब्लेम नि हानि वानसुगो आं जतन एकखाय ठीक बाबि जतन सहिलेने ओके सर जे अबनि बागैने अबनो नर पार्लियामेन्ट ताबुत विन्टर सिजन बुसकांग विन्टर सिजन चलिनाय गो अबनो ति सारना बागै दा नरनि अ नाहारमु ओके तुमंग जदि अब काय आंके नर ते ताम नर बुसकांग अमनो सिन चबा कतर तावसु जरा सिन तिप्रा हाव 70 বছর রমি যে सिं नेग्लेक्टेड खाय तंजमनि सिनि निजिनि हाव ताकलाय अ ताबुक जे सिं दिल्ली मुभमेन्ट खाय तमनि अमनो सबसे बृहत्तर आंदोलन अमन परे आशा खायो मुसासे कुनु उनाय जुदियाखौ सिंसिं चबात सिं जेंगिं थानाय जेंगिं रिखाजागोन जेसा कोन सिन डिमान्ड गेना तिब्रालाइन बा तिब्रालाइन मायसा सिं चबा खाय थानाय ताबो जेबाबे आईपीएफटी बाय नरक थानसाके गदालैनाय अभियान खालाय दङ बसकांनि 2023 विधानसभा इलेक्शन अर बुदाननि अ थानसा तंनाय थानसा तंना ककनो तंनाय है आशा खायो तंनि थानाय सिनि थानसानि फान सिं फुनुबि थानाय जतन तिप्रासा दफा जे थानसांनि खरंनांगौ कयनाय बरबो थानसां फायदि हारि गुबारनि यागमि सिं जतन थानसाखाय सिनि जे 70 বছর रमि सिनि मानदा सिटेमाय गमनि नस हारि थानसां मालाय नरनि अ जे अभियान सक्सेस सिंते बेले बेले खेनाम ओके बोका YTF नि YTF नि प्रेसिडेंट MDC रोनेल देव ब्रह्मचार बनिजी बायथां बनिजी बायथां थाङि दङ अर नखनानो जनरल चिफ YTF नि फाचिंते असिल रजाकामो YPP नि फाचिंते 11 नम्बर बगि यांग दङ अबंखा बगि कायनै बगि कायनै अब I50 रंनो I50 नो रजाका हने साइखनारका ते अब के YTF नि बागैनाय के ताबो लुकुरक थानानि बागैनाय सीट रुतुगलाय दं का आसुंनानि बागैनाय पियाबा जेसे बरक थाना तो आबन से गोबां हने माने 1500 बरक ताबो अभियान थाङि दङ तेप्रा लेन मानान डेमोक्रेसीनि लामाते थांखां के जानी डेमोक्रेसी वो जे दफा बरक गोबां बरक न क्षमताव फायो बरक न शासन खालायो आबनि बागैनो तिप्राबो ताबो बरक किसाङै थांमाबाय तिप्रा दफानि तिप्रा सार किसाङै थांमाबाय पलिटिकल दिग दिया डेमोक्रेसी ति हंके अ तिप्रा सार बरक पावर आसुगमाया अंगो हाय हिन अककनो खुरसाइनो IPFT 2009 निसिमे ताय तिप्रा मथा बाहायनो ग्रेटर तिप्रा लेन सानैनाय ini tabuk di la obijano थाङै दङ गोबां मा बुखुक सं बरक सिनि सिरि सिटिनि रिगानाय रिसा कानैने बरक दिल्ली व फुनंना बागै थाङै दङ सिनि खरांनि चिफ एक्जिक्युटिभ सिनि खरांनि बबो सामनो तुना फाय सार नोंगो दा थानानि हिनदिया फायना केबनो थानानि बागै आं तो कभारेज खायन फायमानि न गावनि रिलेटिभ रक दङ थांनाय के आसुगै रहनानि बागै फायजाकता नगिमान खाबलाय खाथिं जातिफ्रा सारा फार्स्ट टाइम अब हायके खामजाके दिल्ली ग्रेटर टिप्रालेन्डनि सानमङाव थांनाय दं माने जों मिडियाङैबो बेलाय खेनुगै खा तन्थगो हायसे हामबाय बेला खा हामबाय के खरकसा मिडिया आङैबो जे टिप्रा सरक जे थानसां माने अ थानसानो नुखांके खरकसा मिडियाबो जेतिके तंथक जागो मीडिया नि पार्सन हिसाबै आबनो खारेबो खरकसा तिप्रासा ओङैने बो तिप्रासा ताबो खा तंथक जाया तंनाय जे तिप्राव जे कायने रिजनल पार्टी तमाने थांसाके खरांति सालायनानि थाङि तमाने अर खरकसा उमर साखरा नुमाने निनि नख बियांनि आंके जां दक्षिण त्रिपुरा कालमानि कालमा चादों
Nini mungke? Ogniriang. Ogniriang. Ake sar nunggu dilo abijano thanani nene Tipralen. Aja o Tipralen le tamo. Ako jumpa aja ci hukra roje samono jumpa na abo dabilan hiya asanot kaya po phele jahana ke hasa. Aja o Tipralen mayang kan ke Tipra soro basina lama kre haido. Kusukre thui nai joe ke. Eke tak na purbeni bere kasi pe mo ke ba. Tren kasi nai. Tabo bere jung timro jung kama ke rokha khelari nang nai jung. Kahaya po. Mane neng sana nai nini umur to thangpai ke kintu suba sababa busabutini jorawa tebo kaham ke ton man kaunu masam kau ngake kahaya. Debo kaham ke tongna ne bagi ne o Triparaland ba gerata Triparaland masai le nai. Acha jengke norok ke khorok busu jung astezona kau o awaro ke tamro tile bo ke yuber jara joma chale mane bo jin south distini ja ma joma riak mo kau na acha acha hambai Engke boke South District ne ya taku ke bo bahino umur sakra phano tabu phano bini phan krakho bini phan no phunung na bagine je bo o umur bahino bo je khoroksa bo je khoroksa tipra dofno hamjang nai bo buchima ko umur phaibu je o jora to thangpai kha buni jo umur to kai mane tebisi kore haibono dumung jodi Subasa busaboti bagai subasabani bagai ne tumungku mungsa khalai kalang mai angke Tipralen hai kaba gerata Tipralen mai angke chini bosong ni borok mane Tipra bosong ni borok o jora o belai jeng jalo kalai ne hinine borok wan sugi borok Tipra leni o jaga o borok thangi jung For the kind attention of the passengers, train number 15626 down Agartala Airport Express via Guwahati Katihar is on platform number 2. This is our kunjungan Baizadi, Malpuri, Lombok, Ozarawa Padi Kanke, Sungda. Borom genang MLA sar bisikuto de broma tinini oje kethalai thangi tonga no kuine lukurok to belai khatong to ja nini bukha baima to kuila no sar ambo belai kene tong thogo je omo heke jointly Tipra sarok party no tor jage oi dofan no tor jage dofan no phiogna bagai Delhi omo heke prai 2000 katoi borok kha omo heke 2000 borok Delhi thangai Delhi ni hawo thangai central government ni khor je khunju central government ni khunju Tripura sarok ni je dukho kosto ni kokno sawi na bagai thanglai tongo ei sini naharmung statehood snamnani sing Greater Tipraland hekaba Tipraland ni bagai joto lukurok chubama ni bagai tini o jaga noro nugi mano je asuk borok kobang makai gathering thami tongo asuk laina ponto jaga kring lai tongo kono teri sing manage khaina ni bagai satu lai tongo gai tini Khumpui channel bisingte nai tongnai o hani joto rangsak ni lukurok no omono poinai je sing dofana se torjana nanai sing 70 বছর মই কবাংমা রাজনৈতিক বদলনো নাই লাইখা এমএলএ মন্ত্রী সুনামকা কিন্তু চিনি মুংসাপানো Tipra sarokni mangpli hega mungsapano mari krei je Tipra sarokni bagai kahamangkha haini bagai sing statehood nango sing separate state snam ready o chini sole demand no teinyo tini o jaga omo heke dol ke thanglai tong hambai san angka sarbo saikonar ka separate state chara ji Tipra sa bosungni lukurok thangnani lam kore nukhana oro obongkha I50 no je I50 rong bogi rejangmani te bukhukchong borok bo thangnani pai oro nadi boni bukhanai nai na ka bebang phurbai kha umur asir nini umur busuk 65
65 umur apa neng bo Delhi thana nene phaja Tangyang. oh Tangyang Login no kasare ro. oh bono naireki rohana bagi phaika engke tar mane neng bo o je Greater Tipraland ba Tipraland separate state no hamjago Hamjago nya ango roho kata. tamni bagi Sini Tiprahani bagoi. Nah, engke bo bahino Tiprahani besarongni bagi bo obono hamjagi ne bo bisopni boni lamani Tiprasani je bosongni lamani bagi ne bo bahino boni logi songna nairengna bai phading ke sing oro chini sar bai sing sabot kok salainani chaitungnai Ojarawa sengmaka hastini boram genang Tiprasa hamkarai Menteri Sar Mebal Kumar Sar Sarno Puilano lamsago Khumpui TV belai hambai tini belai ke tongthongmani sal nerok saimano joto saimano chini party IPFT 2009 hoide sing lagator sing Delhi thango sing dorna khlaigo hangra strike khlaigo piaba aro ajorawa sing borok komang mania joto sing saimano chini statehood demand tin teblan demand no বেশি বড় no চাজা গিয়া আজরাও চিন আইপিএফটি no অনেক বড় রক বেঙ্গাই লাইগো যে বড় দিল্লি থাংলাইগো বেরাই লাইগো হাইनै जों आफरो साबुत माया फियाबा 2021 आबो चिनि खोकचिनि लाइबो माने सालांनाय जों ताबो बरक कबांमा मानखा चिनि तिब्रासानि बिसिंगो शतकरागो 90% एबाब ताबो स्टेटहुड डिमान्ड चिनि आर्टिकल 23 आम तो जाजागो हामजागो आबनि बागै जों तिनि बलाय आंनि जेबाबे बलाय तंथखा आं खागाव ताबो चिनि अ मुभमेन्ट नुगुइ सारा भारतबर्ष बरक बुनुगनाय चिनि जों चिनि हावो चिनि देशो चिनि जेन हावो जों अनेक डिप्राइभिं दंमानि आबो ताबो जों सानाय चिनि वानसंमुं खागामुं आबो साइखना रनाय दै जों खानाखा चिनि पार्लामेन्ट सेजों तलै दङ चिनि मासिनि पार्लामेन्ट सेजों तलो अ पार्लामेन्ट समायो जत एमपि रक राज्यसभा लोकसभा एमपि रक जों सानाय बरबो खोनानाय दै चिनि गोबां मिडिया नेशनल मिडिया रक कानाय दै जों अ जरागो जों जत चिनि लाइक माइन्डेड अर्गेनाइजेशन चिनि एनएफएनएसनि तंकाइसा नेशनल फेडारेशन फर निउ स्टेट जों बरबो रिंनाय आंखाखौ बरबो जों फाइ जुग्र फाइनाय दै जों कम्बाइन खालायै जों चिनि मेमोरेन्डाम जों बट आइपिएफटी एन्ड मथा जों कम्बाइन खौ जों मेमोरेन्डाम रिनाय
जों हपफुललि जों दिनै प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार समाय जों मालायना बागै जों চেষ্টা खालायनाय जों मालायाफानो आंखागाव मालायफानो जों बर' जों मेमरना कपिरिनाय आबागै आंखागाव दिनैनि साल बेलायखि तंथमा साल दिनै যত दिनै 13 লক্ষ ত্রিপুরা সারক বেলাय दिनै खुसि दिनै अब कायसे दिनै लाइभ मान थांनाय आंखागाव सुतारा दिनै फुल ट्रेन तैबो जों अर नुखा 1200 हाय बरक उंखा आं सोंनाय माने तैबो बरक बांनाय तै जों कयखा दिनै जे बरक दिल्ली पराय तोनाय देरजन पराय तोनाय बेंगलुरु परायनाय बरक जों रिनाय बरक मानजा फैनाय तै जत दिनै लाइक माइन्डेड अर्गानाइजेशन दिनै नेशनल फेडारेशन निउ स्टेट बरक फैनाय आबांगे आंखागाव दिनै अ मुभमेन्ट दिनै साक्सेसफुल नाय तै दिनै खरां तैबो करागनाय तै दिनै इउनिटि दिनै एकताना नगै थानसाना नगै जतनो खाकजांजाक तंथकजाक हामबाय सर पाचा जे 30टा 1 तारिख जे दर नांनाय जन्तर मन्तर आरो के नों मानजांनाय दे सर आरो आं मानजांनाय आं खाना थांनाय आरो दिनै महाराजबो थांनाय जों जरा सिट नेता दिनै जत एमएलए बरबो थांनाय तै दिनै एडिसिनि एम बरबो थांनाय आं खानागो आबांगे आं खागाव दिनै जत सिट नेता टप मोस्ट लिडार both party will join the movement sir te thaisa sir je tabuk je kathalai ne je babe soba khalai toman nuguine hasteni lukro belai tongthoklai jak ke o je thansa ke tomane obo thinango bo da tongno sir ang belai ke bisas khlaigo borok je naimane abo nongnai neta bai naimane bongya neta tamonai abo kotoria tini jonogon je public boro tamonai jong boro naimane bai jeng cholenai hambai बेला बेला खाना हामबाय सार अजरा सारनि चिनि जे सा हामख्राय मन्त्रि सार मेबार कुमार जमतिया बेलाय सराय के साय खनारका जे नेता रक्ता मनाय नाया आबो कग्या कत रोंखा लुकरक्ता मनाय जे लुकरं नायो अबनो ओंनाय लुकरं नाय तिनो ओंनाय होननाय तै ताबो लुकर जे गोबांमा लुकर और नायमानि मेगिनो दिनै सेपारेट स्टेट नि बागैनाय दिल्लीआव थानानै बागैनाय बरक गोबांमा बरक और थाना बागैनाय रामलाय जा फादिंके और बुखु दङ बुखु बेले बेलेके हामबाय खुम्पुइ टिभि चेनेल अंके नरक तो थाङै दङ अंके नरनि बोरै बदल बोसोरक थाङै दं दिनै बोरै बदल प्राय Sini ada beli tinenggai. Sesuatu orang onoman 50 saja nak sekarang ta. Asa kerana onoman cuma sasi uta. Oke, tahu je thansa ke kathalai je separate state no demand khalainani thangai tongthani thansa ke je o jagawa lukuro bele khatung khajangau thansa ke thanglai tongman nuguinai ke बाहाय मा दं आंबो बेलाय खाथङो ताबो जों थानसाखौ सांलायखायनोखि दिनै जों नायलाय माने जों सांलाय माने राव आबो जों साक्सेस नङा एबा मासौ बेले बेले खोना हामबाय बुखु ओंके जों जे बुखु थाङै तंमानि बनि खुखि बुखनाका जे थानसाखौ थाङै तंमानि अब बेलाय खोना खाथं खाजा साना खालाय खाबं ताकुते बुखुक दिल्ली नि जे जंतर मंतर जे पुरपा नति प्राणचिमी जेसा आंदोलन फानंका आसुक बर गोबांमा एक लगे थाङैना आंदोलन खालायाखौ आसुक बर गोबांमा एक लगे के थाङै आंदोलन खालायाखौ ताबुक बर गोबांमा ताकुक बर आरो डिमान्ड सेपारेट स्टेट डिमान्ड नि बागैनाय थांलाय दङ और तंको के तामनि बागै नानारक सिनमाया सुं उनुकुटी डिस्ट्रिक्ट नि सुनि सिटि कुरि दाव दलाय उनुकुटी दिखा ता सिटि मेसु दलाय उनुकुटी नि सिटि कुरि ताबो हे जे दलाय उनुकुटी नि कायबसो सावजे को सिनि उनुकुटी नि और कासारिन छौ एकता दाब्बा नंनायाव बुदय सुंताबुक सुं तिनि बरक 30 जना गरे माकासाया सुंताबुक के तबुक जदि सिट चेक करे का के तबुक जदि
सिट करी इनके नर ताबो थानाय दे थांगे दा नर थानी चे इनके नर ताम खालायनाय मा थानाय अबाय के सिट करी फानो नरक जे गोबां मा बरक तो आं वायंगो नुखा जे गोबां मा बरक सिट करी फानो बरक जे आरो तंमनि आरो फन रि बय थुइथानाय दल कायसा बा तेरेन तो ते बाथा गया के बर हापाया बा थांनाय हिनैने कासा जंनो मन इनके नरके आबो हाय बुखा थनलिया थांलिया न हने वानसुका ना थानाय उसु साजा सानो हिंगाय तो तंमानो अब सातान दसा बाहायके तंग बाहायके थांमानाय सु लंजार किंग अबनता aboni bagine noroke khoro busing norok song 30 jana rongo 30 jana norok abo I50 ni da na tipra mothani tamni ngene norok tipra mothani nini mungkha taku Jyotirmoy Dev Burma 30 jana moton tongo na khapangni takute bukhong ke naidi jesu kebang jesu sajak abon saibu kebang borok tongo pia babar botabung nai asik hasalni payman borok thanani hene khatong kaja ke beding potro rokti payman borok taw shitmai angine tabu boro oro asuk jak borok tam khalaine borok tabu sabi me ko hai ke nogo sama thanai abhai wansuk laijang ke noroke norni je norni tangphango kora songbai ba norni leader rok be kokda salaika tama ব্যবস্থা leader rok haito tabu shitni bakai nai tu tong layo ayango thangai tongjak taisa leader kotor bai malai bai thanga na bara sunoro asuri klang thangjakta tabuk sajoratoi তার মানে সিটনি ব্যবস্থা নি বাগৈ নাই চাইতু গইতঙ্গো কোন জায়গা দা খালি মানে হনে নাই অবন বাগাইতা খালি মানকাংকে থানাই খালি মানকাই जों থানাই বেলা বেলা কেন হামবাই ইনকে বরবো থানানি বাগৈ ফাইমা বা দিল্লিও থানানি ত্রিপুরা বাগৈ নাই বর থানানি সানানি বাগৈ ফাইমা বরবো manjang na musung abon bagi bor faima abon bagi bor butabu manno ge nai tong de Khumpui TV bor tak aja yang dari norok to dadak sidake norok nugui tongo Khumpui TV ni bisingte je Delhi অভিযান separate state ni bagine Tripura motha tai I50 than sake khorang tisana bage Delhi thanan bagine tabo ramlanan bagine badargan rail station oro borno nairignan bagine chine madam I50 ni je leader madam Gitaran Debroma madam no Khumpui TV lamsago Wilena khulumka madam khulumka no belai hambai madam je tini je I50 Tripura motha than sake kathalai thanglai tongthani lukro jese khatung khaja anglaijak nini bukha bahai puilan madam angkai chana se kokri khatina I'm very excited today as because जों अब त्रिपुरानि लाइ बुमाओ कायसे इतिहास लाइ बुमांनाय इतिहास संनाय कारण जों फर्स्ट टाइम आं बन्दुगै दङ बाहायसै ओंखाय 2009 नि सिमि जोंनि त्रिपुरानि इतिहास जों सायमान 2009 नि सिमि I50 सेपारेट स्टेट नि बागै खरांथि सायफायो ओंखाय ताबुक 2021 संगे किसा बेतिक्रम अ जागा नट ओनलि I50 अ जागा जोंनि महाराजा प्रदुत किशोरनि नेतृत्वे जे त्रिपुरा मथा दंमानि बहायनो अ जागा तिनि जयेनलि थांलाय दङ आं स्पेशली जोंनि महाराजानो बेललायखेनो आनि कुटि कुटि बनां खुलुमुं जारना मुसुङो तामनि बागै हिंखाय जे बरकनो I50 नि बिसिंथि जों त्रिपुरालेन सानदै मानलिया आबो एकसंगे जत बरक बुजिनान आक गया दो हिंखाय ताबुक मोटा मोटी जोंनि बरक बुजिखा जे त्रिपुरालेननि आखा ग्रेटार त्रिपुरालेन जों नांगौ जोंनि अस्तित्वनि बागै आबो बुजिलाय तिनि थांलायमानि बागै आनि बखारनो तिख्लाय फुनुक माखासे माने सेटिसफाइड जों सिना हासि आसगे तंतो जाकतिनि आसगे तंतो का माने
মাদা মানয়া আবো উলনি কং মাফা আবো তো তাবো যেভাবে থাকি তো আসুক মানে বেলাইকে বুখা তং থকসু কাম tong thok su kha hai si karon norok bo ni tong thok nai ang asa khayo जों যদি ইচ্ছা খাইকে হাঙ্কাই মাই হানি মুংসা তংলাক আগে जों কিছু সংখ্যক সানমানি তাবো লার্জ স্কেল जों সানলাই তংখা ইভেন চিনি মহারাজা সানকা তাই তামো তং সিবো জায়গা গাবন বাগানে ভেরি এক্সাইটেড চিনি আন্দোলন নং নারজা 30 তারিখ নভেম্বর তে 1 তারিখ ডিসেম্বর কে 2 তারিখ হাইন হাই ব্যাক নি বাগै ট্রেন কালাইনাই খনা বাহাইন হাই তাই দলসা a lots of leader board party IPFT তে তিপ্রামো থানङै খনাবো লাস্ট ফ্লাইট থাংলাই দङ आसा खायो खनाबो जों जथेस्ट एन्जय खाय थांलायनाय फिया जे ट्रेनआव थाङै दंमोन ताबो कोनो प्रपार एकोमोडेशन नों याङै दंखा माने जेसे आसा खायो आबन सेपन बरक बांखा गे किसा कष्ट माननाय आं जे थानाय रंनो माने जे कष्ट किसा मानमानि आबनो किसा डाइजेस्ट खायन बागे आं रिक्वेस्ट खायनाय कारण जों कष्ट खायन नांनाय हायसि कष्ट खाया हंगाय जों मुं सामांगला कारण हा माननाय आबो थों दंमानि कगया हंगाय आबोनि बागे किसा मिसा कष्ट न जों आबो जस्ट एन्जयमेन्ट नि वान सु हिसे जों मा आगकनाय आं आनि वान सु मा काम तैता इ कष्ट रंनो जों सह्य खालायै थांलायनाय आरोबो सक्सेसफुली जों मुभमेन्ट खायनाय जों खनामानि दिस टाइम आरो पार्लियामेन्ट सेसन नंनाय पार्लियामेन्ट सेसन नों खामाने न समस्त एमपिस आ जागा तंनाय तमा रुलिं पार्टी तमा विरोधी पार्टी बर जत तंनाय जों सुदो त्रिपुराव सिमिया सारा भारतनि बरक साइमान थुं जे ओ जागानि त्रिपुरा सारक ताङै त्रिपुरालेन साना नांखा बा ताङै सेपारेट स्टेट साना नांखा बा ताङै ग्रेटार त्रिपुरालेन साना नांखा बरकबो जेसेबां साइमानानि इंथुं आबन बागिनो चिनो टाइम शिड्यूल ओ जागा फिक्स खालायजाखा आं आसा खायो बरकबो साइमानाय आबनो कारि आ जागाव चिनि इनभाइटिस दङ नेशनल फेडरेशन फर निउ स्टेटनि नांकुकमानि स्लाय नांकुकमानि लिडार्स कत रंनो जों इनभाइट खायजाक चिनि 2 दिननि प्रोग्राम बरकबो एटेन्ड तंनाय इनके चिनि बिसिङो महाराजा तंनाय चिनि आईपीएफ नि लिडार्स कत रक तंनाय तिनि ट्रेनआव बाहायना नुखा चिनि मथानि कयेकजन एमबिसि थाङै दङ चिनि आईपीएफ नि कयेकजन एमएलएस थाङै दङ आसा खायो बेलायखन जों सक्सेसफुल लंनाय चिनि जार्नी चिनि मुभमेन्ट बेलाय एन्जयमेन्ट एबं काइटनि ब्लेसिं दङ रने आं वानसुगु हामबाय बेला बेलाखन हामबाय ओके मैडम साइ खनारका जे जेसेबा नोंथों कष्टनि बिसिं तैफा नोंथों जेसे बर खा खामानि आबन साइफान बर गोबांमा फायका दिल्ली वो निजिनि मान थाइनो साननानै बागैनाय जे त्रिपुरा वो कायसा सेपारेट स्टेट त्रिपुरा लेन सारा त्रिपुरा सरने हामकाराय इंगला खनैनै और नुकुरक बरनि डिमान्ड न साननानै बागैना आईपीएफ ताय त्रिपुरा मथा थानसाके बरक ताबो दिल्लीआव थानानै बागैनाय राम लायनानै बागैनाय तेरंजा पिया जेसे बगि बा रेल तो गोबां 15टा बगि रिजार्व खालायजाका हाइफानो से ताबुक फानो बरक गोबां मा बरक न और ताबुक मा कायाखौ मा थानानै बरक सेब मायाखौ बा बरक सीट मायाङैने बरक ताबुबो हाबै मायाखौ आबन बागै बरक नासिं लायजाक तामु अंनाय जे थाङै मानो थाङै मायांनाय जे खादुम खाजाके फाइमानि थानानै होनैनाय और खरचा उमर चाकरा सारनो खुलुमका लामसगो खुम्पुइ टीवी ও আমরা তো টাকা দিয়েছি টাকা দিয়ে আমরা চিট পাই না আমরা এত দূরে কমসে কম তো 2 রাত ঘুমাইতেইব তা আমরা কেমনে যাবো এত দূরে কোথায় থেকে এসেছেন আপনারা আমরা পেয়াতল থেকে এসেছি পেশাথল হ্যাঁ পেয়াতল থেকে এসেছি হ্যাঁ না না ওই তো কুমারগাঁও আগে পেয়াতল কতজন আছেন আপনারা আমরা 10 জন মতো আইছি 10 জনের মধ্যে কেউ চিট পাননি কেউ চিট পাইনি আচ্ছা এখন যদি আপনারা যদি শীত না পান তাহলে নেক্সট স্টেপ কি থাকবে আপনাদের যদি আমরা ঘুমানি যদি ব্যবস্থা যদি না হয় তাহলে যাইতাম না আমরা আচ্ছা তাহলে আজকে রেল স্টেশনে কালকে হ্যাঁ কালকে এখান থেকে ব্যাক করবো আজকে এখান থেকে পরে আপনার নাম আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র চাকমা ধন্যবাদ বংখা ঈশ্বরচন্দ্র চাকমা পেশাথলনি পাইমা বরং লগে 10 जना दङ पिया बरक बो हायनो सीट मायान बागैनाय ताबुक थांमाया जे सीट मायांके बरक बो थांनानि सेब गरै कार बबो उमरंजा बबो सेपारेट स्टेट सानै न थानानि बा साननानै बागैनाय फाइमानि पिया ताबुक फानो गोबां मा नरकखे सीट तामुक बागै कायाखना ताबुक सालै दङ कक जों sini convener sarok borok salai tongo जों अब
13টা অঙ্ক মানে जों 12টা অঙ্ক 11টা অলरेडि दङ তাই কাইনুই শর্ট ও কাইনুই থেপা খাইছে जों अरानि दिल्ली थांनाय दिल्ली अभियानाव जों अबनो नायो जों ताबुक दाक्तै जों एरेन्जमेन्ट खालाय रहथं उनको याखाय जों पूरा ट्रेन दुईटा कोच कम ও কখনো সাকাতা দুইটা কোচ কম দুইটা কোচ তাবুক থেপা গান কেন উঙ্গো যে বরক তো মানে বরক মানে আসাখলাই जों ङानो उनको थांमानो आसाखलाई दङ रहयाखाय जों ट्रेन रहगलाक अरनि लायरिगलाक जों अबनो नायोता नरके बियांगनिफ्राय माने जों कमलपुरनि कमलपुर उनको दलायनिता नेनि मंके ani mong patho halam patho halam नरके तिप्रा मथानि ngi da paina IPF tini da जों त्रिपुरा मुथा ngoi जों फायो बबाग्रानो हामजागो जों बबाग्रानो जों नाहारो जों बिनि मुक्ति खेग्लायमानि जों मुक्थां जों खालायनानै होनाय जों दिनै जों दिल्ली थांनानै जों बाहाय दिनै बबाग्रानि ग्रेडेड त्रिपुरालेण्डआव जों तुबनानै जों नाय दङ जतन जों त्रिपुरा सार जों थानसाखलै जों सबानो खालाय जों साक्सेस खालायनानै नायोता जों ओंखाय ताबो जे नरंनि चाय कुसु बेरेमनि लिडार रग तामो सालाय दं ताबो सालाय दङ अबनो बराव उनको उनको ट्रेन जे ड्राइवर दे हिन्नानि बनो मेनेजार नरमनाय माने मेनेजार न ड्राइवर आलादा हिंमानो किन्तु तबे मेनेजार नरमनाय ता बिसोरबा मेनेजार बाय कक सालाय दङ ता ओके खनामाने 15टा बगी हिने इंका और के तब कयटा बगी तो और दङ 11टा तार माने ते कायथाम बगी ताई कायथाम बगी नांखो बेले बेले खना ini kenapa tahu orang borok saya kenal ka kaitam bogi kere missing te kaitam bogi nangwa kaitam tangi mano kebang ma taku bukuro borok padi leader lainnya kebang बर वो थाना पुला abo जों ताव लेखाय नामेन यागुलो ताई जतो बुगिनो स्लीपर क्लास फाइना तो second class abo general kaisa sini railway ni urbai bagi no sini sat abo ti singta kok salai tonglayo amo solfung yasa norok sini tei duita bugi sini sagnani kok tong mani tahu duita bugi bo sok paya bugi man khana second class ni sijak sleeper class bela bela kana bugi nga tomone oro ke chicken baksa ke sil lấy chồng có chế khai nha đi má cây ăn cái chồng mà đi sai thực lại thùng xích là saat nak pulang dalam sekolah malah lebih ke sini. Ke kethalai di pramota ba IPP thansa ke kethalai ne je di prasana kaisano demand je separate state no sana ne bagi dili thangai tong thani lukorok je tei khatung khajang jak
taibo khaksangka tangai hangke sal kolmar mai bubagara musung jagai family na hari family je jeng thanchangna nangnai yaba tini IPF tirok tini tipra motan phai logiri phaiman bagai balagene khaksangka tangai jeng tini IPF ti tipra hilaibo jeng thanchang ma hangke no biskang chobawo jeng thanchaklai jeng khabaksa yakbaksa yapribas khlai jeng chobak khlai hangke chini manthani jeng dakti tiklai mannai jeng greater tipalen snamnai ni je jeng khorang lai mano o khorang jeng deb kablai khamane ane bobagara always sai tongo last fight no jeng jeskaban jeng kablai na nangnai an bai jeng jot tipara sarok jeng tino ma ke kuthungnai nugui belakan khaksangka taibo kise misa je tongmani tongrungmani no taibo biskango jeng suribo eba kha khlaio jeng dakti tebo jeng thanchawo tebo krak manan bagai na demand of ki tipralen chimida tongnai de ono ti alka demand no buda tongnai dili press meet je khlaijaka je biskango je boga khemna abo recall khlai di a jaga je bo press release khemna aron abon tongnai abon engke tabu kicha oro je kobang ma lukuro baksa seat maya ngai tongo ba borok bo thanani hinne phaimani Unukoti district rong ni dolai rong ni kobang ma borok seat maya borok bo thanan musungui phaimani kangke o maya ngai tongman bagine borok no talangna bagine tam ব্যবস্থা kole chini committee tongo chini committee ro borta manage khlailai tongo borong talangnan bagai bela duita bogi sopaya ko abo add ngai ni nasional tong bela kana ham okay sing saima kate duita bogi sopaya tongko angke oro bogi kintu mangke chin nokhana oro chini travel welfare minister Bebal Kumar Sarbo bogi lekhai tongo kaibusuk je bogi oro sopaya tongmana obor sopaya bobo jaike naikholoi nei tongo jate joto borok jate thangmana tei Tipralen tangai nangsuk ba greater Tipralen tangai nangsuk obono oine sing silainai ba obon tuinai saimanan bagine sing chaitungnai je chini CEM hakeba edisini CEM bobai sing kok sanani chaitungnai obono chaichakang naine oro nongno khunungnai je oro kobangma lukurok je tabukbu mama thangya abon bagai belai bukha udul mudung jara gari jara traino kaimaka borok to sogoi chinai oi je oita haisik andolono bobo khoroksa yaparima khorang tisai manai hinene je thangmai ro borok butabu bukha mokja ba borok mama kanu makaya borok tabo o jaga kobangma taku buku borok sidok mayangai borok tabo mok laija Hanoi lam supiro Khumpui TV wa norongno khabang ta khujai bukuk chong greater Tipraland hai ka ba separate state tangai nang pada ke silai nei sini sa CM sar baram gunang CM sar Punna Chandra Jamatia sarno puilano khulumung ya phar lam suku Khumpui TV sir je bobagara প্রায় সময় हमने न साइड दङ अमन लास्ट फाइट नै माने अ लास्ट फाइट अ
Greater Tripura Land na abuna kariti kubunda. Last fight Greater Tripura Land te chini yok samani mana ni nangnai obos last fight. Nirok jotonu saimanu nung ang jotonu salsayak loi mathanai omor bangreng ke bura rawi thangnai. Sung jotoni ni expiry date tong. Sung lama tongsak soba khai thangnai. Hai hnei hoi mai tani ke chini phasi je tabok tongmani abo kring thangnai tini bubagra boni middle age tong. Bo boys nai chungbo boys nai soba khainai hopano khai meya. Hani bang ne bubagra sao omo last fight temani bangai ma phai henge te kaisa chini 2026 sal henge delimitation phai tong delimitation paimani yagulo omo hai obostha ngai je chini tiprasani thorangna ke bukhnanai kri khangnai hani bangai ne sung tabo Greater Tripura Land ni choba bai last fight ma khainai sung age khnawo do or dai ya sung thangwani bangai si choba amo sung thuinani bangai choba ya thui pailai sinai choba khalai sinai haya chini do phano হাজার বছর chung bahake thangroi telang manai laibu mao karoi thangmanai omosi chini bubagrani nahor mung te Greater Tripura Land jotonu janja state hall khaiwe janja do phano naikol kintu chung jotonu saimano chini 186 jona tabok chini bubagra product ni number hengke 186 jona raja kakha kintu asuk kodungma sason khaijak phaimani yagulo chung গণতন্ত্র হাওয়াই chini odikar mungsa korika nung CPN ang Congress BJP omahai honglaiwe takuk bai takuk thansa unglai malia ungui tini sung chini odikar no kamawi thangkha nung nini political party ni post bai nini sakri mana ni bekar bata mana ni nini buri bata mana even nini rega tangna ni bagoi porjonto sung party alada khaiwe chini odikar no sung demand khaina ni porjonto phang korika ung tongkha ajorao chini bubagra lead khaipeka boni netrite lead khaiwe tini IPF tichin logeo phaikha teibo phainai chalo phaithang sung kobawu chini norni Khumpui TV ni madhyame kobogna ni musugu jara tabo phano BJP CPN Congress nei khai tongnai ro eba ancholik dol khai tongnai chikon ro borong no ang kobogna ni musugu chini party bubagra ni ungui kobogna ni musugu phaidi jotonu thansa khlaiwe choba khailai phainai chalo chini tiprasano naikol manai ja omahai kaisa state chana laina ni bagoi niro ni chuba chubu nang tini o bubagrani kobong mungbai niro nokhna chini train jaga roimalia 2000 ni upor oro jaga sok phaika tini chungpui lawo registration khai gulo bukobang mo tini phaibai jaga sikulok lalia omahai obostha nge omahai ke chini tiprasa especially jubok tei buri rok tani phaiba bubagrani netrite chung yognani lama omon kubai lama hai hni chi borok phai tini o train thangkhainke diliwo soknai abo jotonu saimon jung bubagrani loge thangkhainke jung yok samamanai omon bui joto saimon tini agi thangnai ro kachar majaro Guwahati ro kasawi paibai diliwo sogoi meya karon train chini yani bagoi tini kwbangma dal bidal political khailekha omo dabi bai chi jung yognai omo dabi bai chini tiprasa yok samamanai hai hni salaimani kintu yok samamaya kintu tabo hingke right platform bubagrani je tipra motha tei boni loge songbai chung Greater Tripura Land choba hingke kubai lama hani bang chung yok samani lama o jotoni tiprasa rok tabo phainai ni bagoi chatiok laitung tabo sir IPFT bai je Tripura motha thansa ke o je separate state chantani thansa ngene thangai tong thani lukrok jesa khatum khajang lai dong ke thinangwa o thansa obo hake da tongnai naki thinangwa alada ke da ADC election hake alada ke da buskang ni election no ko basalai ne bahai kuno alada election lorai khaine omoni kogya thansa election lorai khaine omoni kogya kog hingke tiprasa ni bagoi tabo Greater Tripura Land nang omo tiprasa ni demand si kuno kaisa specify political party ni bangya omosung yok sana ni lama ni chobasi a jagao moto pathok ngoi jan je political party rog ni ngoi basalai khito boto chini dofani bagai durbagyo kintu omahai ungya hnei chung bisas khaiu phainai chalo chung thansa ni bisingti ni jekono fight chung khainai obosi chini bubagrani wanchong tumung jodi o je separate state no tumung jodi Ganamukti Porishod chajagai phaikanke bongno budalam sangnai sa কোনো গণমুক্তি পরিষদ BJP omahaya chini tiprasa jotonu phaidi
निजेनि पार्टी तंगै नों कक साइमेया सामों खाइमेया दफानि बागै अबसों प्रिभियास इयाराव जों गोबां माने नुक फायखा लाइ थांनाय जोंनि लाइ बुमारो जों नुखा नैनि गणमुक्ति परिषद खायो एबा नैनि CPM खायो जोंनि दफानि बागै कक साइमेया दिनै इभेन्ट जों नुक दङ जोंनि ब्राजिल ताबावबो रमफ्रे जागो बुथा जागो अमाहाय कन्टिनिउस प्रसेस चलै दंमानि जागा जों नेशनल पार्टी खायखांके जोंनि दफानि बागै आ जागाव बासाइमेया आनि बोसाजों रमफ्रे जाग दं फासें रमफ्रे जाया हि साइमा दं अबसों ताबावबो नुगै दंख गे जोंहानि बाङै नो अ प्लेटफर्म जोंनि दफानि कायसा मथाव फायखांके जों कक साइमानाय एबा जों जोंनि अधिकारबो आदाय खायमानाय अमसि बेला बेला खोना हामबाय के सादों बेला बेला खोना हामबाय ओके खाबां ताकुते बुकुक सं अबनो जे तिप्रासानि जे थानसानि बिसिंतिनो चबानि बिसिंतिनो मानबारि माननाय थिनांगो तिप्रासा दफानो बाहायके बो लामति तालांनाय तालांया आबो नों आं तामो वानसुक आबो उलनि ककसे फिया और जे तिप्रा मथाबाय आइपिएफटी थानसाके बर दिले अभियान थाङै दङ अबनो नुगै लोकरो बेलाय खाथं खाजा ओंलाय जा ओके सिने CM सार बो सायखनारका जे तामुनि बागै जों अ सानथायनो साननानां तै ताङै नों आं थानसाके अबनो बागैनाय बोसकांगा आगुगै फायनानां अबो जेसापान पार्टी खालायदि आबो नों जेसापान पार्टी खालाय फिया तिप्रासारनि मानथायनि बागै तिप्रासारनि थिनांनि बागैनाय ग्रेटार तिप्रालेण्ड नांगौ होनैनाय सायखनारका सिनि एडिशनल CM सार पूर्ण चंद्र देबरम हाके नायतुंदि खुम्पुई TV दादाक सिलाक नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कैसा निकोमा अंखा गुथमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नर्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisibure PBBSc Nursing ni bisiknini course
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisaba no tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklai ni admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno nursing tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 জনসাধারণ আশীর্বাদ দিয়ে আমার পাস করাইছে এবার তারার লেগা কাজ করুম জল পানীয় জল বিদ্যুৎ রাস্তা ড্রেন ভাতা এসব আপনারা অনেক ভোটটা জয়লাভ করছে তাদের উদ্দেশ্যে বা এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে আপনার কি মেসেজ থাকবে এতদিন তারা সরকারের কাছে গেছে এবার সরকার তারার কাছে যাইব তারা সরকারের কাছে আইতে লাগবে অবাক হওয়ার পিছনে আমরা আগে থেকেই জানতাম যে আগরতলা পুর নিগম সহ সমগ্র রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা বিজয়ী হতে চলেছি আজ এই বিজয়ের জন্য আমি সকল ত্রিপুরাবাসী গণদেবতা যারা তাদের পবিত্র ভোটদানের মাধ্যমে যারা সুযোগ করে দিয়েছেন মানুষের জন্য কাজ করার সে সকল ভোটারদের আমি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে পার্টির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবো পাশাপাশি যারা কার্যকর্তা বিশেষ করে আমাদের পৃষ্ঠা প্রমুখ আমার সকল মোর্চা বুথ সভাপতি থেকে শুরু করে সকল কার্যকর্তাদের যাদের অক্লান্ত নিষ্ঠার পরিণাম আজকের এই ফলাফল তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই আজ একটা কথাই বলতে চাই যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের 2018 সালে সরকারে আসা এবং আজকের নির্বাচনের ফলাফল মানুষের জন্য কাজ করে ডেভেলপমেন্ট সেই নিশ্চিতভাবে ডেভেলপমেন্টের জন্য নগরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য এখনও পর্যন্ত যে কাজগুলি কিছু কিছু কাজ আমরা মানুষের জন্য করতে পারিনি কারণ আমরা সকলেই জানি যে পুর নিগম সহ বেশ কটা পুর পরিষদ নগর পঞ্চায়েত সিপিএম পরিচালিত ছিল বিশেষ করে আমি পুর নিগমের কথাই বলবো আমরা বিরোধী থাকার কারণে এই জায়গায় আমরা কাজ করতে পারিনি যদিও রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনেক কাজ হয়েছে স্মার্ট সিটি ঘোষণা হয়েছে অনেক ফান্ড সময় সময় রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য আগরতলা ডেভেলপমেন্টের জন্য এসেছে ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নত হয়েছে কিন্তু তারপরেও মানুষের অনেক দৈনন্দিন অনেক চাহিদা অনেক কাজ আছে কিছু কিছু বাকি রয়েছে সে কাজগুলো যারা আজকে বিজয়ী হয়েছেন তারা করবেন এটাই আমার প্রত্যাশা সারা রাজ্যের পরিস্থিতি কিরকম বিজেপি সেটাই তো বলুন দেখুন ভোরের আলোটা দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সারাটা দিন কিরকম যাবে সকাল থেকে দিকে দিকে যে সংবাদ আসছিল সাবরুম হোক ধর্মনগর হোক খোয়াই হোক সেটা আমার মেলাঘর সোনামুড়া হোক প্রত্যেক জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টি ব্যাপকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা বিপুল ব্যাপক সাড়া পেয়েছেন ভোট পেয়েছেন গণতান্ত্রিকদের আশীর্বাদ পেয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জয় এই রাজ্যের উন্নয়নের জয় আপনারা সবাই জানেন 40 মাসের সরকারের যেভাবে উন্নয়ন করেছে উন্নয়নের নিরিখে মানুষ ভোট করেছে তাই উন্নয়নের জয় এই রাজ্যবাসীর জয় ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তার জয় আমরা প্রত্যেক আমাদের যারা কাউন্সিলররা জিতেছেন যারা কর্পোরেটররা জিতেছেন সবাই মিলে মানুষের জন্য যে কাজগুলো অসম্পূর্ণ থেকেছে আমরা 2018 সরকার করার জন্য করতে পারিনি এরকম অনেক কাজ হয়েছে আগরতলা শহরে সেই কাজগুলো সম্পূর্ণ করার আজ থেকে শুরু আমাদের মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো আমরা চাই যে এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে একটা স্বনির্ভর রাজ্য আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করার সংকল্প নিয়েছে
সেটা যেন আমরা 2023-এর মধ্যে করতে পারি। স্যার এখানে একটা দেখা যাচ্ছে রাজ্যে বিরোধী দল যে সিপিএম রয়েছে ওরা সেকেন্ড পজিশনে না তৃণমূল কংগ্রেস চলে আসলো সে বিষয়ে আপনার কি মতামত? দেখুন, আমি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা নিয়ে আমি কোনো অ্যাসেসমেন্ট দিতে রাজি নই, কিন্তু এটাও ঠিক নয় আজকে এখনো সম্পূর্ণ রেজাল্ট বেরোয়নি। আমার মনে হয় না, মনে হয় সিপিএম এই সেকেন্ড পজিশন থাকবে, কিন্তু সিপিএম এখন তৃণমূল ইলেকশনের আগে যেভাবে হঠাৎ করে তারা নির্বাচনটা লড়েছে তার জন্য হয়তো তারা সেই স্থিতিটা আসতে পারে, কিন্তু এখন পর্যন্ত যে পরিসংখ্যান বলছে ত্রিপুরায় যে সেকেন্ড পজিশন সিপিএম থাকবে। আমার মনে হয়, আমি যতটুকু রাজনীতি বুঝি, সিপিএম সেকেন্ড পজিশন থাকবে। সেটা জয়ের পর দলীয় কর্মীদের প্রতি আপনার মেসেজ কি থাকবে যাতে কোনো ঘটনা দেখুন, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্য সভাপতি, মন্ত্রীগণ সবাই আমরা বারবার আমাদের কার্যকর্তাকে বলেছি, মানুষ উন্নয়নের জন্য ভোট দিয়েছে, মানুষ অনেক আশা স্বপ্ন নিয়ে ভোট দিয়েছে, সেটা পূরণ করার দায়িত্ব আমাদের। এখন আমরা আজ থেকেই কাজে লেগে যেতে চাই। আমরা শান্তি সম্প্রীতি, এই রাজ্যের উন্নয়ন, এটা নিয়েই ভারতীয় জনতা পার্টির কাজ এবং এটা নিয়ে আমাদের কার্যকর্তারা কাজ করবে, বাকি কিছু নিয়ে আমরা ভাবছি না। ফ্ল্যাগটা লাগাতে থাকেন কর্পোরেট সামনে দিয়ে সামনে। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, बीजेपी। আপনার মহিলা মুর্চি কিন্তু বয়ে রয়েছে তরুণ দা नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासानि कोमा अंखा गुथोमी स्कूल कॉलेज ऑफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिं काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो
BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagoi tongo. Thinango nurse engai luko shuai murina ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibrei, PBBSc Nursing ni bisik ni course, MSc Nursing bo bisik ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haike taita mono nasengi tongsinai o kaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nongkok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Ani wat ni borok bai sagam malainai salainai jongol kamna sang khena nangnai bobo ju bisi bisi jururi abono jong salai tarpore jong khlainai anchuklainai তাই আউন পরে তামো মানে তাম প্লেন তং আউন পরে মানে পারা পারা গুরমান পরে তাম প্লেন তং sang naikra nai ka jong lama rok train rok tai bata rok kubi rok tai bojaga street light ni program tamo program onek kichu no jong naine sagam nai Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma angkha Gothomi School College of Nursing. Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo. BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagoi tongo. Thinango nurse engai luko shuai murina ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisibrei, PBBSc Nursing ni bisik ni course, MSc Nursing bo bisik ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore. Haike taita mono nasengi tongsinai o kaham college admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nongkok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Ani wat ni borok bai sagam malainai salainai jongol kamna sang khena nangnai bobo ju bisi bisi jururi abono jong salai tarpore jong khlainai anchuklainai তাই আউন পরে তামো মানে তাম প্লেন তং আউন পরে মানে পারা পারা গুরমান পরে তাম প্লেন তং sang naikra nai ka jong lama rok train rok tai bata rok kubi rok tai bojaga street light ni program tamo program onek kichu no jong naine sagam nai
নার্সিং পরিণাম চুঙ্গৈ তংনাই যত ক্লাস 12 পাস নার্সিং পরিণাম চুঙ্গৈ তংনাই যত জনসাধারণ আশীর্বাদ দিয়ে আমার পাস করাইছে এবার তারার লেগা কাজ করুম জল পানীয় জল বিদ্যুৎ রাস্তা ড্রেন ভাতা এসব আপনারা অনেক ভোটটা জয়লাভ করছে তাদের উদ্দেশ্যে বা এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে আপনার কি মেসেজ থাকবে এতদিন তারা সরকারের কাছে গেছে এবার সরকার তারার কাছে যাইব তারা সরকারের কাছে আইতে লাগবে নার্সিং পরিণাম চুঙ্গৈ তংনাই যত ক্লাস 12 পাস খাইজাক মারে কিসিং সং কাহাম কলেজ তে কাহাম কোর্স রকন পরিণা বাগৈ কাহাম কাইসানি কুमा अंखा गौतमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisibrei. PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course. MSc Nursing bo bisiknoi ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai. Gautomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haike tai tamono narsingni tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nongkok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 सालायनाय जोंबो खामो स्रां खायना नांनाय बहुत बिशेष बिशेष जरुरी आबनो जों सालाय तारपरे जों खालायनाय তাই আউন পরে তামো মানে তাম প্লেন তং আউন পরে মানে পারা পারা গুরমান পরে তাম প্লেন তং স্রাং নাইগ্রানাय ता जों लामा रक ट्रेन रक ताई बाटा रक कुबि रक ओमफ्राय बजागा स्ट्रीट लाइटनि प्रब्लेम तामा प्रब्लेम अनेक किछु जों नायनो सागां नायनो नार्सिंग परिणाम चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रकन परिणा बागै काहाम काइसानि कुमा अंखा गौतमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisibrei. PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course.
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai man banai course fee ki sabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejak nai taklai ni admission ngai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai man banai Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shonkaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hagetai tamono nursing tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nokok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 जे दिल्ली अभियान त्रिपुरालैंड बा ग्रेटर त्रिपुरालैंड अबनि बागै त्रिपुरासारनि जे नाय मोथां बा त्रिपुरासार मोथां जांनानै कायसन लामा होननाय जे पलिटिकल पार्टी कायनि पलिटिकल पार्टी त्रिपुरा मथा ते आबोबाय बाक्सा बाक्सा Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te আমরা আগে থেকেই জানতাম যে আগরতলা পুর নিগম সহ সমগ্র রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা বিজয়ী হতে চলেছি আজ এই বিজয়ের জন্য আমি সকল ত্রিপুরাবাসী গণদেবতা যারা তাদের পবিত্র ভোটদানের মাধ্যমে যারা সুযোগ করে দিয়েছেন মানুষের জন্য কাজ করার সে সকল ভোটারদের আমি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে পার্টির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবো পাশাপাশি যারা কার্যকর্তা বিশেষ করে আমাদের পৃষ্ঠা প্রমুখ আমার সকল মোর্চা বুথ সভাপতি থেকে শুরু করে সকল কার্যকর্তাদের যাদের অক্লান্ত নিষ্ঠার পরিণাম আজকের এই ফলাফল তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই আজ একটা কথাই বলতে চাই যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের 2018 সালে সরকারে আসা এবং আজকের নির্বাচনের ফলাফল মানুষের জন্য কাজ করে ডেভেলপমেন্ট সেই নিশ্চিতভাবে ডেভেলপমেন্টের জন্য নগরবাসীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য এখনও পর্যন্ত যে কাজগুলি কিছু কিছু কাজ আমরা মানুষের জন্য করতে পারিনি কারণ আমরা সকলেই জানি যে পুর নিগম সহ বেশ কটা পুর পরিষদ নগর পঞ্চায়েত সিপিএম পরিচালিত ছিল বিশেষ করে আমি পুর নিগমের কথাই বলবো আমরা বিরোধী থাকার কারণে এই জায়গায় আমরা কাজ করতে পারিনি যদিও রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনেক কাজ হয়েছে স্মার্ট সিটি ঘোষণা হয়েছে অনেক ফান্ড সময় সময় রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য আগরতলা ডেভেলপমেন্টের জন্য এসেছে ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নত হয়েছে কিন্তু তারপরেও মানুষের অনেক দৈনন্দিন অনেক চাহিদা অনেক কাজ আছে কিছু কিছু বাকি রয়েছে সে কাজগুলো যারা আজকে বিজয়ী হয়েছেন তারা করবেন এটাই আমার প্রত্যাশা সারা রাজ্যের পরিস্থিতি কিরকম বিজেপি সেটাই তো বলুন দেখুন ভোরের আলোটা দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সারাটা দিন কিরকম যাবে সকাল থেকে দিকে দিকে যে সংবাদ আসছিল সাবরুম হোক ধর্মনগর হোক খোয়াই হোক সেটা আমার মেলাঘর সোনামুড়া হোক প্রত্যেক জায়গায় ভারতীয় জনতা পার্টি ব্যাপকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা বিপুল ব্যাপক সাড়া পেয়েছেন ভোট পেয়েছেন গণতান্ত্রিকদের আশীর্বাদ পেয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জয় এই রাজ্যের উন্নয়নের জয় আপনারা সবাই জানেন 40 বছর সরকার যেভাবে উন্নয়ন করেছে উন্নয়নের নিরিখে মানুষ ভোট করেছে তাই উন্নয়নের জয় এই রাজ্যবাসীর জয় ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তার জয় আমরা প্রত্যেক আমাদের যারা কাউন্সিলররা জিতেছেন যারা কর্পোরেটররা জিতেছেন সবাই মিলে মানুষের জন্য যে কাজগুলো অসম্পূর্ণ থেকেছে আমরা 2018 সরকার করার জন্য করতে পারিনি এরকম অনেক কাজ হয়েছে আগরতলা শহরে সেই কাজগুলো সম্পূর্ণ করার আজ থেকে শুরু আমাদের মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো আমরা চাই যে এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে একটা স্বনির্ভর রাজ্য আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করার সংকল্প নিয়েছে সেটা যেন আমরা 2023-এর মধ্যে করতে পারি স্যার এখানে একটা দেখা যাচ্ছে রাজ্যে বিরোধী দল যে সিপিএম রয়েছে ওরা সেকেন্ড পজিশনে না তৃণমূল কংগ্রেস চলে আসলো সেই বিষয়ে আপনার কি মতামত দেখুন আমি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা নিয়ে আমি কোনো অ্যাসেসমেন্ট দিতে রাজি নই কিন্তু এটাও ঠিক নয় আজকে এখনো সম্পূর্ণ রেজাল্ট বেরোয়নি আমার মনে হয় সিপিএম এই সেকেন্ড পজিশন থাকবে কিন্তু সিপিএম এখন তৃণমূল ইলেকশনের আগে যেভাবে হঠাৎ করে
করে তারা নির্বাচনটা লড়েছে, তার জন্য হয়তো তারা সেই স্থিতিতে আসতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যে পরিসংখ্যান বলছে ত্রিপুরায় যে সেকেন্ড পজিশন সিপিএম থাকবে, আমার মনে হয় আমি যতটুকু রাজনীতি বুঝি সিপিএম সেকেন্ড পজিশন থাকবে। সেটা জয়ের পর দলীয় কর্মীদের প্রতি আপনার মেসেজ কি থাকবে যাতে কোনো ঘটনা দেখুন, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্য সভাপতি, মন্ত্রীগণ সবাই আমরা বারবার আমাদের কার্যকর্তাকে বলেছি, মানুষ উন্নয়নের জন্য ভোট দিয়েছে, মানুষ অনেক আশা স্বপ্ন নিয়ে ভোট দিয়েছে, সেটা পূরণ করার দায়িত্ব আমাদের। এখন আমরা আজ থেকেই কাজে লেগে যেতে চাই। আমরা শান্তি সম্প্রীতি, এই রাজ্যের উন্নয়ন, এটা নিয়েই ভারতীয় জনতা পার্টির কাজ এবং এটা নিয়েই আমাদের কার্যকর্তারা কাজ করবে। বাকি কিছু নিয়ে আমরা ভাবছি না। শিল্পী আসলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব ওয়েব করো, ফ্ল্যাগটা লড়াও, ফ্ল্যাগটা লড়াতে থাকেন কনফিডেন্ট, সামনে দিয়ে সামনে। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, बीजेपी। মহিলা মোর্চা টিম তো বয়ে রয়েছে তরুণ দা। মাতারাম ভাই মাতারাম। नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासा निकोमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुर एंड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murina ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanya ni bagai bisiburi, PBBSc Nursing ni bisiknui ni course,
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklai admission ungnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamono narsing tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nongkok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Ani wat ni borok bai sagam malainai salainai jongol kamna sang khaina nangnai bobo ju bisi bisi jururi abono jong salai tarpore jong khlainai mansuklainai তাই আউন পরে তামুক মানে তাম প্লেন তং আউন পরে মানে পারা পারা গুরমান পরে তাম প্লেন তং sang nai ka jong lama rok train rok tai bata rok kubi rok tai bojaga street light ni problem tamo problem onek kichu no jong naine sagam nai Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikuma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse ungai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibure PBBSc Nursing ni basic ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai. Course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklai admission ungnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamono narsing tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nongkok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Ani wat ni borok bai sagam malainai salainai jongol kamna sang khaina nangnai bobo ju bisi bisi jururi abono jong salai tarpore jong khlainai mansuklainai তাই আউন পরে তামুক মানে তাম প্লেন তং আউন পরে মানে পারা পারা গুরমান পরে তাম প্লেন তং sang nai ka jong lama rok train rok tai bata rok kubi rok tai bojaga street light ni problem tamo problem onek kichu no jong naine sagam nai Hey.
নাম্বার 1 এর ইভিএম কাউন্টিং টেবিল আপনাদের টেবিলে রাখা আছে। এখানে পলিউশন 6টা টেবিলই কাউন্টিং হবে। কাউন্টিং শুরুর আগে আমি Nursing Porinamu Chungoi Tongnai Joto Class 12 Pass Khlaijak Mare Kising Song Kaham College Te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisa Nikoma Angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka Hapangni Goshimung Manjak Te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike taita mono naisali tongsinai o kaham college o admission nawi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktukai kurungbadi 8415095717 8837414216 Kulumka Khumpui TV nai tongnai Kapang takuk tai bukuk sono lamsakwa ang norok ni takuk kishor o jarawo jeng Badargar rail station Agutala ni rail station o jaga paisok paijak jeng jotono saimano Greater Tipper Lane ni bagai na Delhi wo jantar mantar je dorna ngnai ajaro wo IPF tibo Tipura mathabai kathalai ne o jaga wo ek lokake आंदोलन खालायनानै बागैने बरबतिनि लाम रोजांका अ जागाव जों ताबो फाइ माम फाइका IPF नि AGS सार जितेन्द्र ब्रह्म सारनो पुइलानो लामसको खुम्पुइ टिभिओ बेलाके हामबाय तिरिनि सानजा जराव खुम्पुइ टिभि दै हास्तेनि जतो तिप्रासा रंनो चिनि दफानि बर रंनो तामनि हिमबा लाई थांनाय 2009 नि सिमि IPF ति तिरफ्रानि तिप्रासा रंनि बिनि Sini mungno muthangnar nani bagai Bharat hak kotorni thanibo Bharatni manijak সংবিধাননি 2 এবং 3 ধারা তৈ তিপ্রাসা তংমানে আমচাই কতরন তৈ কতাল হাসতে হাইখবা সেপারেট ফুল ফ্লেজেড স্টেট নি বাগে চিনি যে ডিমান্ড অবন তৈন তিনি হাইনা হাই তিপ্রা মথাবো जों बाय बाक्साके आलादा रायजो सिनामनानि बागै दिल्लीयाव थां दङ नरबाय कलक साइमान लाखा चिनि ट्रेन याकाटनानि बागै दलायजाक आबन बागै जत नाय तंनाय आनि खुम्पुइ टिभिनि दर्शक रंनो हायकेबा नायनाय आनि ताकु बुकुक चंनो नर नगद तंतो तैबो हास्टे कताल तिप्रा लेन हायकेबा ग्रेटर तिप्रा लेन हायकेबा तिप्रा सारंनि चिनि मुंनो मुथांनारनानि बागै कताल रायजो छानतानि जतनो
খাবাই খুকবাই কেনারক সমর্থন যদি অবন নং থানিও তিনি সানজা জরা কক চারমুং তৈ কইমুং হামবাই হামবাই ওকে সানো जों अजागर बरं ट्रेन याकना नायथमनि बागैनै सारबायासो कक साइमालिया फिया अजाराव जतन खातुं खाजा तिप्रा लेननि बागैनै तिप्रा मथा हायकेबा आइपिएफटी थानसाके बरंनि चबाव बर ताबु नखलायजा गे अजाराव फारि खरकसा रोसामुं कुरं मालायका सार सिनि रोसामुं कुरं दुलाल सार नुमांखा ओके सार नोंबुदा दिल्ली अभियान थानान बागै फायमाने आंके नगो आचुगुई खाबा थागिया नायरगना हनै फायमानि अरलांमान हादुनि जुनिया नायक गत राजु दनबारी एंखाय राजु ताबु जेन्टलमेन नोंनि थागा एकटा जिनिस के अदिखुल गोबांमा बर बाय मालायनो हनै फायमानि न ताम सानाय दफानो हामजों मुं तंमानि बा जेसाफोर नोंथों যতন নাইরগি রহনন বাগै ত্রিপুরানি চবা কতন তৈনাই যতন থমসা রুমসাং লাইখা তোমা আইপিএফটি হলিয়া তোমা नैनि त्रिपुरा माथा हलिया जतन थानसाके थांनायनि थानि जे जागाव थानसानो खासंगै दंमानि तिनि लकबैनो थानसा हाइकेनो नुखा अमा हाइकेनो बर तंबाय थोन मनचिनि खाकामुं आबोनो कासे कक सानान मुचुंगो अ हानि कथमानो थैबाय सैनाय नंनि थै थांला खोजागै नंनि वानसुकमानि फियकजाक साल हानो हामजाकमा साल ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड फाइनाय नंनि थैनि थैजालांनि पासावै आबोनो कक बेला बेलानो हामबाय सारनो के और जगावाते खरकसा चिनि सार मालायका साइमनो जों एडीसी नि चम्बारि वो बफिया आईपीएफटी नि कैंडिडेट बास सार अजित देब्रमा तिने आईपीएफटी नि ngene bobo सार नंबुदा थानान बागै दा फाइमानि ना थानाय तिने के एक्चुअली पुलानो हामायमारो खुम्पुइ चैनल न जों दिनै जे अब दिल्ली मुभमेन्ट अब आगिन सिमो खाय आईपीएफटी र ताकलाय निके ताकिसा जुदांखा गावनि बागै हिंगे ताकलाय मथाताय आईपीएफटी तिप्रा मथाबाय आईपीएफटी मिलिवै थाङो अ मिलि माने बुसखांनि सालाव थांसानि मारि फुनुगै अरन थेकले मिलि थांखा आबो जतन साइमाननाय एबं आबो दिल्ली मुभमेन्ट खाय हेमानि परेनो स्राय स्रायङै थानाय जे मिलि माने ताङै मिलिखा बाहाके मिलिखा तामनि बागै मिलिखा एक्चुअली जों तिप्रा सरक अ त्रिपुरा हानि बोसा हामफानो जों तिनि बिरिमान नखलायजाक अ बिरिमानि याकनि यगना बागै जों तिनि सेपारेट स्टेट नै स्टेटखौ डिमान्ड खालायै जों तिनि त्रिपुरा मथा आईपीएफटी हिनाव जतना थांसा खा थांसाके जों तिनि दिल्लीआव थांतङो बुसखांनि अ ताव जे शीतकालीन अधिवेशन पार्लियामेन्ट सलि दं माने आबनि बुसखाङो जों हम ददमके जों सिरिगनाय जों दादिके स्टेट कोर्ट नामनाय हामबाय सारनो बेले बेले खना हामबाय तै नरकनि जे अभियान सक्सेस जों बेले बेले खना हामबाय थैंक यू अजाराव अब दाब्बा अंखा जेता दाब्बा अबनो आईपीएफटी नि बागैनै याखरे रजाखा नैने जे बोबागरा सामाने दाब्बा न आईपीएफटी र अजाराव आईपीएफटी र जतन अर थानसाके कासलाय जंके अजाराव खरकसा लीडर माखा सिनि सार मिन्टुनो सिं जतन सिनेव सार बरनो लामसं बरनो जे थांमानि जे खाका हमयाफाना बागै दा नों अर फाइना नोंबुदा थानानि हनैनै अर फाइमानि सारि काहाम तेनि बेलाय खातंमानि कक निनिया कक म जवाब रनन सिगां काइसा कक मा सानाय जिनि त्रिपुरा सरक प्राय ताबुक हिनमानो 80% to 90% जों थानसाकै ताबुक जे सिनि खरां थानसानो तिसानानै थाङै दङ अ खरां थानसाकै थांमानो तिसानानै थांमानो लामसङा बागै बा नायरोंनानि बागै जों आं तिनिरो फाइजाक आं निजिबो दिल्लीआव थांनाय खोना अर्जुन मुन्डानि काइसा प्रग्राम दङ सेन्ट्रेल मिनिस्टार अर्जुन मुन्डा खवायो काइसा प्रग्राम दङ अब एटेन्ड खायो आं नेक्स्ट डेआव दिल्लीआव थानाय ओंखाय अ जागा गोबांमा बरक ताखलाय जेहेतु बरक गोबांबा साब जायगायाव ओङै फानो मानो हनै आं निजिस जागा नायनायनि बागै मा फाइगा तै ताबुक जतन न तरके जाने सीट न एलाउड खाय गारि तनिउ सर जे चौंगबारी वो तो एडीसी चौंगबारी तो आलादा आलादा किनो बताइले क्या
পিয়া তাও থাংসাङैनो जे लुकुरो खादुं खाजां माने दिनै अरा फायने बाहाय मा तंखा kaisa kok obono जों मुइदना नांगौ जे सेपारेट स्टेटनि आन्दोलन बा तिप्रालेण्डनि आन्दोलन अब पलिटिकल आन्दोलन हंके जों थांसा इंया फानङै मानो अब तिप्रासानि नांसुबै तंखा है आन्दोलन जों जदि खायखाय जों आफरो सिनि यकमानि एबा जे जों जे डिमान्ड नायमानि आ डिमान्ड जों आफरो बनन माननाय ओमफ्राय इलेक्शन तो फायो थाङो अब बाद दिदि किन्तु ताबुक जे तेवैसा हायनो हाय वा सुकुरुगै तेवैसा वालायमानि जरावो ओ थांसानि मारि चिर जीवन तंथुन प्लाइ पाइप्लाइ आंथुन अबना आनि कायसा सुरिमानि बेला बेला केना हामबाय गसान बेला बेला केना हामबाय अजरा फादे हाके ते खरसा आईपीएफटी ने लीडर सिने सर विधान सर जे इलेक्शन तो आलादा आलादा खेलोर लाइका बा बाताय लाइका के अजरा तबो त्रिपुरा माथा बाय आईपीएफटी थांसा के जे लोर माने गेराटार त्रिपुरालेण्ड बा त्रिपुरालेण्डनि बागैनो जे दिले अभियान खालाय दंमा जागाव जे थांसांमान नुगैनाय लुकुर जे खादुं खाजांमानि अबनो नुगैनायखे बाहाय मा दं बेलाय हामबाय खम्पै निउज चैनल न एक्चुअली जतन साइमान आईपीएफटी 2009 नि सिमी सापार स्टेट होत त्रिपुरालेण्ड सानि फेमेनि ओंखे ताकलाय खादुं खाजांमान कारण खमाहाय जे तबो आईपीएफटी नि डिमांड त्रिपुरालेण्ड अब 2 and 3 आर्टिकल सेपारेट स्टेट होत नो तब त्रिपुरा मथा सिनी बुबागर नेतृत्व जे त्रिपुरा मथा अब बो सेपारेट स्टेट हुद न हंके जों सिनी बयस न सिनी खरां न वन बयस खाय दिल्ली व थांगै जों रेस खायमांखा अब सिन बगै बेलाखे काहाम हंके जों तो सिनी मेन उद्देश्य हंके जों सिनी सेपारेट स्टेट हुद नांगौ अ जागा जों पॉलिटिकली डिफरेंट पॉलिटिकल मानो तारम दे त्रिपुरा मथा कासा पॉलिटिकल पार्टी रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आईपीएफटी रिजनल पार्टी किन्तु जों जदि थांजा खायै सिनी खरां न दिल्ली सरकार न खनारि मा हंके सिनी जे ओ सेपारेट स्टेट जे सिनी जे नाय दंमोनि अब मानानि बेलाय गानाबो खाक थानाय ताक हाइन बागै जों बेलाय खादुं खाजा जे तिनि ओ जे जों अन्यान्य जे स्टेट रखबो नगो जेटा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी दंगो किन्तु बंनि नाहारमु कायसा जेमन ताबो गोरखालेण्ड बरं आरो गोबां पॉलिटिकल पार्टी दङ बंनि तो नाहारमु कायसा बंनि गोरखालेण्ड आलादा बर नायो इंगा सोंबो जागा ताबो सिनी त्रिपुरा मथा ताय ताबो आईपीएफटी आलादा आलादा का सों नायाकारै सिनी जे डिमान्ड न कायसा जेहेतु कायसा जों आबनो थानसाका नायै सिनी नायमुं सिनी जे डिमान्ड आबो फुलफिलिं नाय हाइन बगै सिन लोकर खादुं खादांजाक आबनो जों थानसा सिनी जे थानसानि मारि जेटा जों सिनी जेकुनो मान थाइनो जों थानसाके खरांथि थाखायनो सिन बगै बेलाहे गाहाम हाइन बगैनो जतन सिनी खादुं खाजा जों आईपीएफटी नि जारा तंनाय जे त्रिपुरा मथानि तंनाय रबो जों जतन जागाव वन बॉयस खायै जों दिल्ली जन्तर मन्तर 30 तारिख ता 1 तारिख दरना खायनाय हामबाय सार अच्छा हामबाय
Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamru jaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamono nursing tongsinai o kaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 জনসাধারণ আশীর্বাদ দিয়ে আমার পাস করাইছে এবার তারার লেগা কাজ করুম জল পানীয় জল বিদ্যুৎ রাস্তা ড্রেন ভাতা এসব আপনারা অনেক ভোটটা জয়লাভ করছে তাদের উদ্দেশ্যে বা এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে আপনার কি মেসেজ থাকবে এতদিন তারা সরকারের কাছে গেছে এবার সরকার তারার কাছে যাইব তারা সরকারের কাছে আইতে লাগবে Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknui ni course
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamre jaknai taklaini admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gotami School College of Nursing ni kuma Shonkaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno naisengi tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 सालायनाय जंगल खामस खांखायना नांनाय बहुत बेसि बिसे जरुरी आबनो जों सालाय तारपरे जों खालायनाय मानसिफोरनो তাই আউন পরে তামো মানে তাম প্লেন দं আউন পরে মানে পারা পারা গুরমান পরে তাম প্লেন দं sang nagiranay ta जों लामा रक ट्रेन रक ताई बाटा रक कुबि रक ताई बजागा स्ट्रीट लाइट नि प्रब्लेम तामा प्रब्लेम अनेक किछु न जों नायनो सागां नायनो Nursing porina mo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gotami School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai murinani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka hamre jaknai taklaini admission egnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Gotami School College of Nursing ni kuma Shonkaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamuno naisengi tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 যে দিল্লি অভিযান ত্রিপুরাল্যান্ড বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অবনি বাগে ত্রিপুরাসারংনি যে नाय मोथां बा बै टिप्रासर मोथां चांगनानि कायसन लामा हनैनाय जे पॉलिटिकल पार्टी कायनि पॉलिटिकल पार्टी टिप्रा मथाते आबोबाय बाक्सा बाक्सा आईपीएफटी बर थानसा के दिल्ली व ताबो टिप्रासारंनि मानथायनो टिप्रासारंनि जे पॉलिटिकल आबोबाय बाक्सा बाक्सा जे टिप्रासार जे सातक जागै तंमानि बा टिप्रासारंनि जे बरंनि मानथाय सप्ताह सेप्लाय जागै तंगोनि जे बर कक्ति सामान आबन थेके यगनानि कायसन लामा हनैने बरंनि वानसका अबंखा सेपारेट स्टेट आबन बागै बर दिल्ली व थानानि बागैने ताबो आवलिनि जे बादारघाट रेल स्टेशन अरनि सिमि बरक थांनाय अ जगाव बरक थांनाय अ जगा मालायका कक सालायनाय YTF नि प्रेसिडेंट MDC रनेल देब्रमा सार भाई सर नरंनि जे अभियान जे टिप्रा थाबाय IPF जे थानसाके कथालाय थाङै दंथानि लुकुरो जेसे खातुं खाजा जाखा ओंके निनि बखा बाहायमा दंखा बुइलानो बुइला प्रथमबारमो जों खायसे आঞ্চলিক पार्टी एक साथे थानसाखाय जयेन्टलिखाय स्टेटहुड डिमान्डतै जों सिनजे चबा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बा त्रिपुरालेण्डनि चबानो
जों दिल्लीनि जन्तर मन्तर थानसाकै जों सिनि खरां न दिल्ली व पार्लियामेन्ट से जों चलाकालीन जों 30 तारिख ते 1 तारिखआव जों दरना खायनो बागै थाङि दं थानसाकै बोसोक जना बरक थांनाय सिनि मूल बरक around 1500 including IPFT no जों दुइटा बगि रखा दुइटा बगिते आलादा बगि जतन YTF तिप्रामता TW টোটাল কয়টা বগি টোটাল 15টা বগি তো 15টা বগি ওকে বরং তুই দোলনার বাগै বা বরং তুই দোলনার বাগै সাবত सिनि YTF सेन्ट्रल कमिटि सिनि जे एक्जिक्युटिभ बडि आं निजेबो जतनो थाङि दङ कमिटि खाजाक दङ जत आलादा आलादा कमिटि खाजाक कुनु लामो कुनु प्रब्लेम नि हानि वानसुगो आं जतनो एकखाय ठीक बाबि जतनो सलिलेना ओके सर जे अबनि बागैने अबनो नर पार्लियामेन्ट ताबुत विन्टर सिजन बुसकांगो विन्टर सिजन चलिनाय गो अबनो ति सारना बागै दनरनि अ नाहारमु ओके तुमंग जदि अब काय आंके नर ते तामन नर बुसकांगो अमनो सिन चबा कतर तावसु जरा सिन तिप्रा हावो 70 বছর रमै जे सिं नेग्लेक्टेड खाय तंजमनि सिनि निजिनि हावो ताकलाय अ ताबुक जे सिं दिल्ली मुभमेन्ट खाय तंमनि अमनो सबसे बृहत्तर आन्दोलन अमन परे आशा खायो मुसासे कुनु उनाय जुदियाखौ सिंसिं चबाता सिं जेंगिं थानाय जेंगिं रिखाजागोन जेसा पय सिन डिमान्ड गेना तिप्रालाइन बा तिप्रालाइन माय सक सिं चबा खाय थानाय ताबो जेबाबे IPFT बै नरक थानसाके गदालैनाय अभियान खालाय दङ बसकांनि 2023 विधानसभा इलेक्शन अरबुदा नने अ थानसा तंनाय थानसा तंना ककनो तंनाय है आशा खायो तंग थानाय सिनि थानसानि फान जों फुनुहि थानाय जतनो तिप्रा सदफ जे थानसांनि खरंनो कयनाय बरबो थानसां फायदि हारि गुबारने यागमि सिं जतनो थानसाकाय सिनि जे 70 বছর रमै सिनि मानदे सुतेनाय कमनि नसो हारि थानसाय मालाय नरंनि जे अभियान सक्सेस सिंते बेले बेले खानाम ओके बोका YTF नि YTF नि प्रेसिडेंट MDC रोनेल देव ब्रह्मचार बनिजी बायथां बनिजी बायथां थाङै दङ अर न खोनानो जनरल YTF नि फाइसिंते अ सिट रजाकामो YPP नि फाइसिंते 11 नम्बर बगि यांग दङ अबंखा बगि कायनै अ बगि कायनै अब IPFT रंनो IPFT नो रजाका हने साइखनारका ते अब उनकांके YTF नि बागैनाय के ताबो लुकुरक थानानि बागैनाय सीट रुतुगलाय तंका आसुंनानि बागैनाय पियाबा जेसे बरक थाना तो आबन से गोबां हने माने 1500 बरक ताबुक अभियानाव थाङै दङ तेप्रा लेन मानार डेमोक्रेसीनि लामाते थांखांखांके जानि डेमोक्रेसी वो जे दफा बरक गोबां बरक न क्षमताव फायो बरक न शासन खालायो आबनि बागैनो तिप्राबो ताबो बरक किसाङै थांमाबाय तिप्रा दफानि तिप्रा सारक किसाङै थांमाबाय पलिटिकल दिग दिया डेमोक्रेसी ति हंके अ तिप्रा सार बरक पावर आसुगमाया अंगो हाय हिन अककनो खुरसाइनो IPFT 2009 निसिमे तै तिप्रा मथाबो हायनो ग्रेटर तिप्रा लेन सानैने ini tabuk dila obijano थाङै दङ गोबां मा बुखुक जों बरक सिनि सिरि सिटिनि रिगानाय रिसा कानिने बरक दिल्ली व फुनंना बागै थाङै दङ सिनि खरांनि चिफ एक्जिक्युटिभ सिनि खरांनि बबो साबनो तुना फाय सार नोंबो दा थानानि हिनदिया फायना केबनो थानानि बागै आं तो कभारेज खायन फायमानि न गावनि रिलेटिभ रक दङ थांनाय के आसुगै रहनानि बागै फायजाकता नगिमान खाबलाय खाथि जातिफ्रा सारा फार्स्ट टाइम बाहायके खामजाके दिल्ली ग्रेटर तिप्रालेन्डनि सानमुङाव थांनाय दं माने जों मिडियाङैबो बेलायखे नुगै खातनथगो हायसे हामबाय बेला खा हामबाय के खरकसा मिडिया आङैबो जे तिप्रा सरक जे थानसा मानि अ थानसानो नुखांके खरकसा मिडियाबो जेतिके तंथक जागो मिडियानि पार्सन हिसाबै आबनो खारेबो खरकसा तिप्रासा ओङैने बो तिप्रासा ताबो खा तंथक जाया तंनाय जे तिप्राव जे कायनि रिजनल पार्टी तमानि थांसाके खरांति सालायनानि थाङै तमानि अर खरकसा उमर साखरा नुमानि निनि नख बियांनि आंके जां दक्षिण त्रिपुरा कालमानि कालमा चादं निनि मुंखे अग्निरियां
Ogniriang. Ake sar nunggu dilo abijano thanani nene Tipralen. Aja o Tipralen le tamo. Ako jumpa aja ci hokra je samono jumpona abo dabilan hiya asano kaya po phele ja hana ke asa. Aja o Tipralen mayang kan ke Tipra soro basina lama kre haido. Kusukre thui nai joya ke. Eke tak purbeni bere kasi pe mo ke ba. Treno kasi nai. Tabo bere jung timro jung kama ke rokha khelari nang nai jung. Kahaya po. Mane neng sana naya nini umur to thangpai ka kintu suba sababa busabuti ni jorawa tebo kaham ke to man kau nama sam kau ngake kahaya. Tebo kaham ke tongna ne bagi ne o Tripura Land ba gerata Tripura Land masai le nai. Acha jengke norok ke khorok busu jung astezona kau o awaro ke tamrok tile bo ke yuber jara joma chale mane bo jin south district ni ja ma jomari mo kau na acha acha hambai Engke boke South District ne taku bo bahino umor sakra phano tabu phano bini phan krakho bini phan no phunung na bagine je bo o umoro bahino bo je khoroksa bo je khoroksa Tipra dofano hamjang nai bo buchima ko umoro phaibo je o jora to thangpai kha buni jo umor to kai mane tebisi kore haibono domong jodi Subasa busaboti bagai subasabani bagai ne tumung mungsa khalai kalang mai angke Tripura Land hai ka gerata Tripura Land mai angke chini bosung ni borok mane Tripura bosung ni borok o jora o belai jengjalo kalai ne hinine borok wan sugi borok Tripura Land ni o jaga o borok thangi jung For the kind attention of the passengers, train number 15626 down Agartala Airport Express via Guwahati Katihar is on platform number 2. This is kunjungan Bezadi, Malpuri Lombok, Ozarawa Pading Kanke Sungda Borom Gunang MLA Sar Bishikuto de Brahma Tinini Oje Kathalai Tangi Toma no Guine, Lukurok to Belai Katong to Zag, Nini Buka Baimato, Kuilano Sar. Ambo Belai Katong to go, the Omohike jointly Tripura Sharok Party no Torzagaway, Dofano Torzagaway, Dofano Pyogna Bagay, Dilio, Omohike Prai, 2000 Katui Borokha. Omohike 2000 borok Dilio thangai Delhi ni hawo thangai central government ni khor je khunju central government ni khunju Tripura Sharok ni je dukho kosto ni kokno shawi nabagui thanglai dong ei sini naharmung statehood snamnani sing Greater Tripura Land hai ka Tripura Land ni bagai joto lukurok chubama ni bagai tini ojaganor nugumano je amsuk borok kobang makai gathering thangi tongo asuk laina ponto jaga kring lai tongo kono turu sing manage khaina ni bagai satu lai tongo gai tini Khumpui channel bisingte nai tongnai hani joto rangsak ni lukurok no omono koinai je sing dofana se torjana nangai sing 70 বছর মই কবংমা রাজনৈতিক বদলনো নাই লাইখা এমএলএ মন্ত্রী সুনামকা কিন্তু চিনি মুংসাপানো Tripura Sharokni mangpli hega mungsapano mari krei je Tripura Sharokni bagai kahamangkha haini bagai sing statehood nango singna separate state snam ready o chini sole demand no teinyo tini o jaga omohaikai dol ke thanglai tong hambai san angka sarbo saikonar ka separate state chara ji Tripura Bosungni lukurok thangnani lam kore nukhana oro abongkha I50 no je I50 rong bogi rezangmani te bukhukchong borok bo thangnani pai oro nadi boni bukhanai nai na ka bebang phurbai kha umor asir nini umor busuk 65 umor pana nang bo Delhi thana nini phaja Thangyang thangyang logini no kasare ro bono naireki ro hana bagi phaika engke tar mane nang bo o je
Greater Tipraland ba Tipraland separate state no hamjago. Hamjagino ango rohokata. Tamni bagui. Sini Tiprahani bagui. Nah, hingke bo bahino Tiprahani besarongni bagui bo obono hamjagine bo bisopni buni lamani Tiprasani je bosungni lamani bagine bo bahino buni logisongno nairengna bai phading ke sing oro chini sar bai sing sabat kok salainani chaitungnai Ojarawa sengmaka hastini boram genang Tiprasa hamkarai Menteri Sar Mebal Kumar Sarno Puilano lamsago Khumpui TV belai hambai tini belai ke tongthongmani sal nerok saimano joto saimano tini party IPFT 2009 hoide seng lagator seng Delhi thango seng dorna khlaio hangra strike khlaio phiaba aro ajarawa seng borok kamang mania joto seng saimano tini statehood demand tin teblan demand no বেশি বড় no জাজাগিয়া ajarawa tin IPFT no onek borok bengai laigo je borok Delhi thanglaigo berai laigo hainai seng afro sabut maya phiaba 2021 abo tini khukchini laibumani salangnai setabok borok kabang mankha tini Tiprasani bisingo shotkorago 90% above tabok statehood demand tini article 23 amjoto jajago hamjago aboni bagui seng tini belai angi je babe belai tongthokka angkhagawo tabok tini o movement nugui sara bharatbor borok bunugnai tini jeng tini hawo tin deso tini jen hawo jeng onek depriving tongmani abo tabok jeng sanai tini wansongmung khakamung abo saikna ronai tei jeng khanaka tini parliament sejong tolai tongo tini masini parliament sejong tolo o parliament samayo joto MP rok Rajya Sabha Lok Sabha MP rok jeng sanai borok khananai tei tini kabang media national media rok kanai tei jeng o jorago jeng joto tini like minded organization tini NSC tongkaisa National Federation for New State jeng borok ringnai angkhago borok jeng phai jugro phainai tei jeng combine khlaiयै jeng tini memorandum jeng both IPFT and Motha jeng combine ke jeng memorandum rinai jeng hopefully jeng tini prime minister home minister somai jeng malaina bagi jeng chesta khlainai jeng malaya phano angkhago malainai phano jeng borok jeng memorandum copy rinai abangai angkhago tini ni sal belai ke tongthoma sal
তিনি যত তিনি 13 লক্ষ ত্রিপ্রাসারক বেলায় তিনি খুশি তিনি অবকাশে তিনি লাইভ বোমান थांनाय आं खागावो सुतारा তিনি ফুল ট্রেন तैबो जों अर नुखा 1200 हाइ बरक उंखा आं सोंनाय माने तैबो बरक बांनाय तै जों कयखा तिनि गे बरक दिल्ली पराय तोनाय देरजन पराय तोनाय बेंगलुरु परायनाय बरक जों रिनाय बरक मानजा फैनाय तै जत्त तिनि लाइक माइन्डेड अर्गानाइजेशन तिनि नेशनल फेडारेशन निउ स्टेट बरक फैनाय abang ang khagawo tini of movement tini successful nai tei tini khorang tei bekerak nai tei tini unity tini ekotana nugui thansana nugui jotono khakjangjak tongthokjak hambai sir pacha kaja je 30 ta 1 tarikh je dorna angnai jontor montor aro ke nang manjang nai de sir aro ang manjang nai ang khana thangnai aro tini maharaj bu thangnai singjora sichoneta tini joto mla boro bu thangnai tei tini ADC ni EM boro bu thangnai ang khanago abang ang khakago tini joto sichoneta top post leader board party will join the movement sir te thaisa sir je tabuk je kathalai ne je babe soba khalai tomar nuguine hastini lukro belai tongthoklai jak engke o je thansa ke tomone obo thinango bo da tongno sir ang belai ke bisas klaigo borok je naimane abo nongnai neta bai naimane bongya neta tamonai abo kotoria tini jonogon je public boro tamonai jong boro naimane bai jeng cholenai hambai bela bela kana hambai sir अजरा सारनि चिनी जे सा हामख्राय मन्त्री सार मेबार कुमार जमतिया बेलाय सराय सराय के साइ खनारका जे नेता रक्ता मनाय नाया आबो कग्या क कत रोंखा लुकरक्ता मनाय जे लुकरं नायो अबनो ओंनाय लुकरं नाय तिनो ओंनाय होननाय तै ताबो लुकर जे गोबांमा लुकर अर नायमानि बेगिनो तिनी सेपारेट स्टेट नि बागैनाय दिल्लीआव थानानै बागैनाय बरक गोबांमा बरक अर थाना बागैनाय रामलाय जा फादिंके अर बुखुक दङ बुखुक बेले बेलेके हामबाय खुम्पुइ टिभि चेनेल अंके नरक त थाङै दङ अंके नगनि बोरै बदल बोसोरक थाङै दं चिनी बोरै बदल प्राय चिनी आइदाब्ले तिनंगै अनुमान 50 জন আছে কাউন্টা আশা করুন अनुमान सिमा सासे उता ओके ताबु जे थानसा के कथालाय जे सेपारेट स्टेट नो डिमांड खालायनानै थाङै दंथानि थानसा के जे अ जागाव लुकुरबो बेले खाटुं खाजंगौ थानसा के थांलाय दंबा नुगैनाय के बाहाय मा दं आंबो बेले खाटुं ताबो जों थानसाके सांलायखांगे चिनि जों नायलायमाने जों सांलायमाने राव आबो जों साक्सेस नयना एबा मासौ बेले बेले खोना हामबाय बुखु ओंखाय जों जे बुखु थाङै तंमानि बरि खुखि बुखनाका जे थानसाके थाङै तंमानि अब बेले खोना खातुं खाजा साना खालाय खाबां ताकुते बुखु च दिल्ली नि जे जंतर मंतर जे पुरपा नति प्राण चिमि जे सा आन्दोलन फानंका आसुक बर गोबांमा एक लगे थाङैना आन्दोलन खालायाखौ आसुक बर गोबांमा एक लगे के थाङै आन्दोलन खालायाखौ ताबु बर गोबांमा ताकुर बर आरो डिमान्ड सेपारेट स्टेट डिमान्ड नि बागैनाय थांलाय दङ फाइमानि अरो तंको के तामनि बागै नानारक सिनमाया सुं उनुकुटी डिस्ट्रिक्ट नि सुनि सिटि कुरि दाव दलाय उनुकुटी दिखा ता सिटि मेसु दलाय उनुकुटी नि सिटि कुरि ताबो हे जे दलाय उनुकुटी नि काइबसो साव जे को सिनि उनुकुटी नि अरका सारिन छौ एकटा दाब्बा नंनायाव बुदय सुं ताबुक सुं चिनि बरक 30 जना दरे माखासाया सुं ताबुक के ताबुक जदि सिट चेकरै का के ताबुक जदि सिट करै के नर ताबुक थानाय दे थांगे दा नं थानि चे के नरताम खालायनाय मा थानाय अबाय के सिट
शीट करै फानो नरक जे गोबांमा बरक तो आं वायंग नुखा जे गोबांमा बरक शीट करै फानो बरक जे आरो तंमानि आरो फान रि बय थुइथानाय दल कायसा बा तेरेन तो ते बाथा गया केबो आरो हापाया बा थांनाय हिनैने कासा जंनो मन इनके नरके आबो हाय बुखा थनलिया थांलिया न हनै वानसुका ना थानाय उसु साजा सानै हिंगाय तो तंमानो अब सात आन्दसा बाहायके तंग बाहायके थांमाने सु लंजार किंग अबनता aboni bagi ne norok ke khorok busing norok sung 30 jana rongu 30 jana norok abo I50 ni da na tipra motha ni tamni ngene norok pai tirpra mathani tipra motha ni ni mongkha taku Jyotirmoy Dev Burma 30 jana matan tongo na khapang ni takute buku chong ke naidi jesu kebang jesu sajak abon sai bu kebang borok tongo pia ba borok butabung nai asik hasalni paiman borok thanani hene khatung kaja ke beding patra rok tei paiman borok taw sit mai angine tabu boro oro asuk jak borok tam khalaine borok tabu sabi me ko hai ke nogo sama thanai abhai wansuk laijang ke norok ke norni je norni tangphango kora songbai ba norni leader rok be kokda salai ka tamo ব্যবস্থা kuno leader rok haito tabu sitni bakai nai tugi tong layo ayango thangai tongjak taisa leader kotor bai malai ne bai thanga na bara sunoro asuri klang thangjak ta tabuk sajora toi তার মানে সিটনি ব্যবস্থা নি বাগै নাই চাইতু গইতঙ্গো কোন জায়গা দা খালি মানে হনে নে অবন বাগাইতা খালি মাংখাংকে থানাই খালি মাংখাই जों থানাই বেলা বেলা কেন হামবাই ইনকে বরগো থানানি বাগै ফাইमा बा दिल्लीव थानानि तिप्रा बागै नै बरग थानानि सानानि बागै फाइमा बरगो manjang na musung abun bagi bor faima abun bagi bor butabu manno genai tong di Khumpui TV bor tak kayak yang ada norok to dadak sida ke norok nugui tongo Khumpui TV ni bising te je Delhi অভিযান separate state ni bagi ne tipra motha tai I50 than sake khorang tisana bagi Delhi thanan bagi ne tabo ramlanan bagi ne badargan rail station oro borno nairignan bagi ne chini madam I50 ni je leader madam Gitaran Debroma madam no Khumpui TV lamsago Wilena khulumka madam khulumka no bele hambai madam je tiri je I50 tipra motha than sake kathalai thanglai tongthani lukhoro jese khatung khaja anglaijak nini bukha bahai puilan ho madam angkai chana se kokri khatina I'm very excited today as because जों अब त्रिपुरानि लाइ बुमाओ कायसे इतिहास लाइ बुमांनाय इतिहास संनाय कारण जों फर्स्ट टाइम आंबो नुगै दङ बाहायसै ओंखाय 2009 नि सिमि जोंनि त्रिपुरानि इतिहास जों सायमान 2009 नि सिमि I50 सेपारेट स्टेट नि बागै खरांथि सायफायो ओंखाय ताबुक 2021 संगा किसा बेतिक्रम अ जागा नट ओनलि I50 अ जागा जोंनि महाराजा प्रदुत किशोर नेतृत्वे जे त्रिपुरा मथा तंमानि बहायनो अ जागा तिनि जयेनलि थांलाय दङ आं स्पेशली जोंनि महाराजानो बेललायखेनो आनि कुटि कुटि बनां खुलुमung जारना मुसङो तामनि बागै हिंखाय जे बरकनो I50 नि बिसिंथि जों त्रिपुरालेण्ड सानदै मानलिया आबो एकसंगे जत बरक बुजिनान आक गया दो हिंखाय ताबुक मोटा मोटी जोंनि बरक बुजिखा जे त्रिपुरालेण्डनि याखा ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड जों नांगौ जोंनि अस्तित्वनि बागै आबो बुजिलाय तिनि थांलायमानि बागै आनि बखारनो तिख्लाय फुनुक माखासे माने सेटिसफाइड जों सिना हासि आसगे तंतो जाकतिनि आसगे तंतो का माने मादा मानया आबो उलनिकक माफा आबो तो ताबु जेबाबे थाङै दं आसुक माने बेलायखे बुखा तंथकसुका बुखा तंथकसुका हायसै कारण नरक बनिसै तंथकनाय आं आसा खायो जों जुदि इच्छा खायखा हांखाय मायानि मुंसा तंलाक आगे जों किछु संख्यक सानमानि ताबो लार्ज स्केल जों सानलाय दंखा
even chini maharaja sanka tai tamo tong sibo jaga inka abon bagena very excited chini andolon nang narja 30 tarik November te 1 tarik December inka 2 tarik hain hai back ni bagi train kalainai khana bahain hai tai dolsa a lots of leader board party IPFT te tipramo thanangai khanabo last flight ta thanglai tongo asa khayo khanabo jong jotesto enjoy khai thanglainai phia je train no thangai tongmani tabu kono proper accommodation nang yangai tongkha মানে যেসে আশা খায় আবন সেপন বরক বাংখা গে কিসা কষ্ট মাননাই আং যে থানাই রংনো মানে যে কষ্ট কিসা মানমানি আবন কিসা ডাইজেস্ট খাইনেন বাগে আং রিকোয়েস্ট খাইনাই কারণ जों কষ্ট খাইয়া নাংনাই হাইছি কষ্ট খাইয়া হংকাই जों মুং সামাংলাক কারণ হা মাননাই আবো থং তংমানি কগিয়া হংকাই আবনি বাগে কিসা মিসা কষ্ট ন जों আবো জাস্ট এনজয়মেন্ট হনি ওয়ান সু হিসে जों মা আগকনাই আং আনি ওয়ান সুমা কাম তৈতা এই কষ্ট রংনো जों সহ্য খাইয়ে থাংলাইনাই आरोबो सक्सेसफुली जों मुभमेन्ट खायनाय जों खोनामानि दिस टाइम आरो पार्लियामेन्ट सेसन नंनाय पार्लियामेन्ट सेसन नों खामाने न समस्त एमपिस आ जागा तंनाय तमा रुलिं पार्टी तमा बिरोधी पार्टी बर जत तंनाय जों सुदो त्रिपुराव सिमिया सारा भारतनि बरक साइमान थं जे ओ जागानि त्रिपुरा सारक ताङै त्रिपुरालेन साना नांखा बा ताङै सेपारेट स्टेट साना नांखा बा ताङै ग्रेटर त्रिपुरालेन साना नांखा बरकबो जेसेबां साइमानानि इंथं आबन बागिनो चिनो टाइम शिड्यूल ओ जागा फिक्स खालायजाखा आंहा जाखायो बरकबो साइमानाय आबनो कारि आ जागाव चिनि इनभाइटिस दङ नेशनल फेडरेशन फर निउ स्टेटनि नांकुकमानि स्लाय नांकुकमानि लिडार्स कत रंनो जों इनभाइट खायजाक चिनि 2 दिननि प्रग्रामाव बरकबो एटेन्ड तंनाय ओंखाय चिनि बिसिङाव महाराजा तंनाय चिनि IPFT नि लिडार्स कत रक तंनाय दिनै ट्रेनाव बाहाय नां नुखा चिनि मथानि कयेकजन एमबिसि थाङै दङ चिनि IPFT नि कयेकजन MLS थाङै दङ आसा खाय बेलेखन जों सक्सेसफुल लंनाय चिनि जार्नि चिनि मुभमेन्ट बेलाय एनजयमेन्ट एबं काइटनि ब्लेसिं दङ रने आं वानसुगु हामबाय बेले बेलेखन हामबाय ओके मैडम साइ खनारका जे जेसेबा नोंथों कस्तनि बिसिंथिबा नोंथों जेसे बर खा खामानि आबन साइफान बर गोबांमा फायका दिल्ली वो निजिनि मान थाइनो साननानै बागैनाय जे त्रिपुरा वो कायसा सेपारेट स्टेट त्रिपुरा लेन छारा त्रिपुरा सरने हामकराय इंगला खनैनै और नुकुरक बरनि डिमान्ड न साननानै बागैना IPFT ताय त्रिपुरा मथा थानसाके बरक ताबो दिल्लीआव थानानै बागैनाय राम लायनानै बागैनाय तेरंजा फिया जेसे बगि बा रेल तो गोबां पनाटा बगि रिजार्व खालायजाका हाइफानो से ताबुक फानो बरक गोबांमा बरक न और ताबुक मा कायाखौ मा थानानै बरक सेब मायाखौ बा बरक सीट मायाङैने बरक ताबुबो हाबै मायाखौ आबन बागै बरक नासिंलायजाक तामु अंनाय जे थाङैदा मानो थाङैदा मायांनाय जे खादुम खाजाके फाइमानि थानानै होनैनाय और खरचा उमर चाकरा सारनो खुलुमका लामसको खुम्पुई टिभि ও আমরা তো টাকা দিয়েছি টাকা দিয়ে আমরা সিট পাই না ওকে এত দূরে কমসে কম তো 2 রাত ঘুমাইতে দিব তা আমরা কেমনে যাবো এত দূরে কোথায় থেকে এসেছেন আপনারা আমরা পেয়ারতল থেকে এসেছি পেশাথল হ্যাঁ পেয়ারতল থেকে এসেছি হ্যাঁ না না ওই তো কুমারকাতে আগে যে কতজন আছেন আপনারা আমরা 10 জন মতো আইছি 10 জনের মধ্যে কেউ সিট পাননি কেউ সিট পাইনি আচ্ছা এখন যদি আপনারা যদি সিট না পান তাহলে নেক্সট স্টেপ কি থাকবে আপনাদের যদি আমরা ঘুমানোর যদি ব্যবস্থা যদি না হয় তাহলে তো যাইতাম না আমরা আচ্ছা তাহলে আজকে এখানে রেল স্টেশনে কালকে হ্যাঁ কালকে এখান থেকে ব্যাক করবো আজকে এখান থেকে পরে আপনার নাম আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র চাকমা ধন্যবাদ বংখা ঈশ্বরচন্দ্র চাকমা পেশাথলনি পাইমা বরং লগে 10 जना दङ पिया बरक बो हायनो सीट मायान बागैनाय ताबुक थांमाया जे सीट मायांके बरक बो थांनानि सेब गरै कार बबो उमरंजा बबो सेपारेट स्टेट सानैनो थानानि बा साननानै बागैनाय फाइमानि पिया ताबुक फानो गोबांमा नरके सीट तामुक बागै कायाखना ताबुक सालै दङ कक जों जोंनि कम्बाइनार सारक बरक सालै दङ जों अब 13टा माने जों 12टा 11टा अलरेडि दङ ताइ काइनुइ सर्ट ও काइनुइ थेपाखायसो जों अरानि दिल्ली थांनाय दिल्ली अभियानाव जों अबनो नायो जों ताबुक दाक्तै जों एरेन्जमेन्ट खालाय रहथं उनको याखाय जों पूरा ट्रेन दुईटा कोच कम ও কখনো সাকাতা 2টা কোচ কম
দুইটা কোচ তাবো থেবা গাংকে ন উঙ্গো যে বরক তো মানে বরক তো মানে আশা খালাই जों नुङानो इनखो थांमानो आसा खालाय दङ रहायाखाय जों ट्रेन रहगलाक अरनि लायरिगलाक जों अबनो नायता नरके बियांग नि फायमानि जों कमलपुरनि कमलपुर कमलपुर इनखो दलायनिता दलाय नेनि मंके ani mong path halam path halam नरके तिप्रा मथानि ngi da paina IPF ni da जों त्रिपुरा मुथा ngoi जों फायो बोबाग्रानो हामजागै जों बोबाग्रानो जों नाहारै जों बिनि मुक्ति खेग्लायमानि जों मुक्थां जों खालायनानै होनाय जों दिनै जों दिल्ली थांनानै जों बाहाय दिनै बोबाग्रानि ग्रेडेड त्रिपुरालेण्ड जों तुबनानै जों नाय दङ जतन जों त्रिपुरा सार जों थानसाखलै जों सबानो खालाय जों साक्सेस खालायनानै नायता जों ओंखाय ताबो जे नरंनि चाय कुसु बेरामनि लिडार रक तामो सालाय दं ताबो सालाय दङ अबनो बरगाव इनखो इनखो ट्रेन जे ड्राइवर दे हिन्नानि बनो मेनेजार न रमनाय माने मेनेजार न ड्राइवर आलादा हिंगानो किन्तु तबे मेनेजार न रमनाय ता बिसेरबा मेनेजार बाय कक सालाय दङ ता ओके खना माने 15टा बगी हिने इनका और के तब कोयटा बगी तो और दङ 11टा तार माने ते कायथाम बगी ताई कायथाम बगी नांखो बेले बेले खना ini kenapa tahu orang borok saya kenal ka kaitam bogi kere missing te kaitam bogi nangwa kaitam tangi mano kebang ma taku bukuro borok padi leader lainnya kebang bor bo thana dong kasi ro puila ani abo sung to di sini tahu lekhay namin ya gulo tayo joto bugino sleeper class final to second class abo general kaisa sini railway ni urbai bagaimana sini saat abro ti singta kok salai tong ama solfung yasan norok sini te duita bugi sini sagnani kok tong mani tahu duita bugi bo sok paya bugi man kana second class ni sijang sleeper class bela bela kena bogi na tomone oro ke chicken baksa ke sil lấy chồng của chị khai nha đi má khai ăn cái chồng mà đi sai thực lại thùng xích là saat nó pulang nó làm sao không malah lebih keseng. Ke kethalai di pramota ba IPP thansa ke kethalai ne je di prasana kaisa no demand je separate state no sanna ne bagi dili thangai tong thani lukorok je tei khatung khajang jak Aku khaksanka tangai yang kaya sal kolmar mai bubagara musung jaga family nahari family je jeng thancang nan nangnai ya batini IPF tirok chini tipra motan fai logiri faiman bagai balagene khaksanka tangai jeng tini IPF ti tipra helaibo jeng thancang ma hakeno biskang chobawo jeng
थानचखलाय जों खाबाक्सा याकबाक्सा याप्रिबासखलाय जों जबा खलायगोनखाय चिनि मानथानि जों दाक्ति दाक्ति तिखलाय माननाय जों ग्रेटार टिप्रालेन नामनाय जे जों खरंलाय मानो अ खरं जों देब कबलाय खामानाय आरो बबागरा अलवेज साइड दङ लास्ट फाइट अ लास्ट फाइटनो जों जेसगाबन जों कबलायना नांनाय आरो बै जों जत तिब्रा सराव जों दिनाव मागे गथुंनाय नगै बेलाखन खाकजोंगा तैबो किसे मिसा जे तंमानि तंरुमानि न तैबो बसकांगो जों सुरिबो एबा खाखलायो जों दाक्ति दाक्ति तेबो जों थानचावो तेबो क्राक मानन बागै ना डिमांड की टिप्रालेन चिमिदा तंनाय दे अनो ते आलका डिमांड गुदा तंनाय दिल्ली प्रेस मीट जे खलायजाका जे बसकांगो जे बवागा खेमना आबो रिकॉल खलायदि आ जगह जे बो प्रेस रिलीज खेमना आरो न आबन तंनाय आबनो तंनाय ओंके ताबु किचा और जे गोबां मा लुकुरो बाक्सा सीट माय आङै दङ बा बरबो थानानि हिन्दिने फायमानि उनुकुति डिस्ट्रिक्ट रंनि दलाय रंनि गोबां मा बर सीट माया बरबो थानान मुसुङै फायमानि कांके अ माय आङै तंमान बागिने बरक न तालांना बागिने ताम व्यवस्था खलाय चिनि कमिटी दङ चिनि कमिटी रो बरता मैनेज खलायलै दङ बरं तालांगन बागै बेला बेला दुइटा बगि सपायाको आबो एड नायनि नासिलाय दं बेला बेला खेला हम ओंके जों साइमा खाते दुइटा बगि सपायना तंखो ओंके और बगि किन्तु ओंके चिन नखाना और चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मेबार कुमार सारबो बगि लेखाय दंगो कायबसुक जे जे बगि और सपायना तंमना अबर सपाया बो जायखे नायखलैनाय दंगो जाते जत बरक जाते थांग मानातै टिप्रालेन टाङै नांसुक बा ग्रेटार टिप्रालेन टाङै नांसुक अबनो ओइनै जों सिलायनाय बा अबन तैनाय साइमानान बागिनाय जों चाइतुंनाय जे चिनि CEM हायकेबा एडिसिनि CEM बबाय जों कक सानानि चाइतुंनाय अबनो सेचेगां नायनाय और नंग न खुनुंनाय जे और गोबां मा लुकुरो जे ताबुकबु मा थानो मा थांया आबन बागै बेलाय बखा उदुल मुदुल जा जारा गाड़ी जारा ट्रेनो कायमाखा बरक तो सगैसिनाय ओइ जे ऐतिहासिक आन्दोलन बबो खरकसा यापारिमा खरां तिसाइमा नाय हनैने जे थांमाय बरक बुताबु बखा मगजा बा बरक मा कानु मा खाया बरक ताबो अ जागायाव गोबां मा ताखु बुखु जों बरक सिदक माय आङै बरक ताबु मग लायजा हाइनय लामसुपिरो खुम्पुइ टिभि व नरंनो खाबां ताखुजे बुकुचों ग्रेटार टिप्रालेन हायकेबा सेपारेट स्टेट टाङै नां पादि हायके सिलायनाय जों सिनि सार CM सार बरम गोनां CM सार पूर्णचंद्र जमतिया सारनो पुइलानो खुलुमंगियाफोरते लामसुको खुम्पुइ टिभि सर जे बबगरा प्राय समय हमनि न साइड दङ अमनो लास्ट फाइट नै माने अ लास्ट फाइट अ ग्रेटार टिप्रालेन दा ना अमनो कारिति कुबुन्दा लास्ट फाइट ग्रेटार टिप्रालेन ते चिनि yok samani manani nangnai obos last fight nirok jotonu saimanu nung ang jotonu salsaya klai mathanai omor bangrang ke bura rawi thangnai जों जतनि expire date दं जों
लामा तंसाक जबा खाइ थांनाय हाय होनै हय माया तानि इनके चिनि फासि जे ताबक तंमनि आबो करिं थानाय तिनि बुबाग्रा बनि मिडिल एज तंग ब बयस होनाय जोंबो बयस होनाय जबा खायनाय हफानो खाइ माया हानि बांनो बुबाग्रा सावो अमो लास्ट फाइट माने बाङै मा फाइ हेंगे ते काइचा चिनि 2026 साल हेंगे डिलिमिटेशन फाइट दं डिलिमिटेशन पाइमानि यागुलो अमो हाय अबस्था थांनाय जे चिनि तिप्रासानि खरांनो के बुखनानाय करि खांनाय हानि बाङैनो जों ताबो ग्रेटर तिप्रालेन नि चबा बाय लास्ट फाइट मा खायनाय जों आगे खोनावो दो और दाय होनो दो और दाया जों थांवानि बाङै सि चबा अमो जों थैनानि बाङै चबाया थै पाइलायसिनाय चबा खालायसिनाय हाया चिनि द फानो हाजार बसर जों बाहायके थांरय तलांमानाय लाइबुमाव कारय थांमानाय अमसि चिनि बुबाग्रानि नाहरमों ते ग्रेटर तिप्रालेन जतनो जानजा स्टेट होल खायै जानजा दफानो नायकल किन्तु जों जतनो साइमानो चिनि 186 जना ताबक चिनि बुबाग्रा प्रदुतनि नाम्बार हेंके 186 जना राजा काखा किन्तु आसे कदुंमा शासन खायजक फाइमानि यागुलो जों गणतन्त्र हावै चिनि अधिकार मुंसा करेखा नों सिपिएन आं कांग्रेस बीजेपी अमहाय हलायै ताखुबाय ताखुक थानसा अंलाय मालिया अंगै दिनै जों चिनि अधिकार न कमावै थांखा नों नेने पलिटिकल पार्टी नि पोस्ट बाय नेने साख्रि मानानि बेकार बाता मानानि नेने बुरि बाता माने इभेन नेने रेगा तांनानि बागै पर्यन्त जों पार्टी आलादा खायै चिनि अधिकार न जों डिमान्ड खायनानि पर्यन्त फांकरैखा अंग तंखा आजराव चिनि बुबाग्रा लिड खायफैखा बनि नेतृत्व लिड खायै तिनि आईपीएफ तिचिन लगेव फाइखा तैबो फाइनाय सालो फाइथों जों कबावो चिनि नरनि खम्पुइ टीवी नि माध्यमे कबगनानि मुसुगु जारा ताबफानो बीजेपी सीपीएन कांग्रेस नै खाइ तंनाय र एबा आंचलिक दल खाइ तंनाय चिकन र बरंनो आं कबगनानि मुसुगु चिनि पार्टी बुबाग्रानि अंगै कबगनानि मुसुगु फाइदि जतनो थानसा खलायै चबा खायलै फाइनाय सालो चिनि तिप्रासानो नायकल मानाय जा अमहाय कायसा स्टेट छना लाइनानि बागै निरनि चुबा चुबु नांगो तिनि ओ बुबाग्रानि कबाव मुंबाय निर नखना चिनि ट्रेन जागा रयमालिया 2000 नि ऊपर और जागा सक फाइका तिनि जों पहिलाव रेजिस्ट्रेशन खाय गलबो गोबां तिनि फाइबै जागा सिकुलग लाइलिया अमहाय अवस्था गे अमहाय के चिनि तिप्रासा स्पेशली जुबक तै बोरिराव तानि फाइबा बुबाग्रानि नेतृत्व जों यगनानि लामा अमन कबै लामा हाय होनैसो बरक फाय दिनै ओ ट्रेन थांखांके दिल्लीआव सौनाय अब जतनो साइमोन जों बुबाग्रानि लगे थांखांके जों यक सामामानाय अमन बै जत साइमोन दिनै आगे थांनाय र कचार माजाराव गुवाहाटी राव कसावै पाइबै दिल्लीआव सौयैमाया कारण ट्रेन सिनियानि बागै दिनै गोबांमा दाल बिदाल पलिटिकल खायलेखा अमो दाबि बायसि जों यगनाय अमो दाबि बायसि चिनि तिप्रासा यक सामामानाय हाय होनै सालायमाने किन्तु यक सामामाया किन्तु ताबो हंखे राइट प्लेटफर्म बुबाग्रानि जे तिप्रा मथा तै बनि लगे संबाय जों ताग्रेता तिप्रालेन चबा हंखे कबै लामा हानिबां जों यक सामानि लामाओ जतनो तिप्रासा रक ताबो फाइनायनि बागै चातियाव लायतं तब सर आईपीएफटी बाय जे तिप्रा मथा थानसाके ओ जे सेपारेट स्टेट सानतानि थानसाङैनै थाङै दं थानि लुकुर जेसे खाथुम खाजां लाय दङ इनके थिनांगौ ओ थानसा अब हाके दा तंनाय नाकि थिनांगौ आलादा के दा एडिसी इलेक्शन हाके आलादा के दा बुसकांनि इलेक्शन नको बासलायने बाहाय कुनो आलादा इलेक्शन लराय खायनाय अमनि कगया थानसा इलेक्शन लराय खायनाय अमनि कगया कग हिंके तिप्रासानि बागै ताबो ग्रेटर तिप्रालेन नांगो अम तिप्रासानि डिमान्डसि कुनो कायसे स्पेसिफाइड पलिटिकल पार्टी नि बाङैया अमसों यक सानायनि लामानि चबासि आ जागाव मत पाठक अंगै जान पलिटिकल पार्टी रगनि अंगै बासालाय खितो बतो चिनि दफानि बागै दुर्भाग्य किन्तु अमहाय इंया हनै जों बिसास खायो फाइनाय सालो जों थानसा नि बिसिंति नि जेकुनो फाइट जों खायनाय अबसि चिनि बुबाग्रानि वानसम तुमुं जदि जे सेपारेट स्टेट नो तुमुं जदि गणमुक्ति परिषद चाजागै फाइकांके बंनो बुदा लामसंनायसा कुनो गणमुक्ति परिषद बीजेपी अमहाया चिनि तिप्रासा जतनो फाइदि निजेनि पार्टी तंगै नों कक साइमाया सामों खायमाया दफानि बागै अबसों प्रिभियस इयार अबसों गोबां माने नोक फाइका लाइ थांनाय चिनि लाइ बुमारो जों नोखा निनि गणमुक्ति परिषद खायै एबा निनि सीपीएम खायै चिनि दफानि बागै कक साइमाया दिनै इभेन्ट जों नोक दङ चिनि तिप्राजो ताबकबो रमफ्रे जागो बुथा जागो अमहाय कन्टिन्यूअस प्रोसेस चलै दंमानि जागा जों
नेशनल पार्टी खायखांके चिनि दफानि बागै आ जागाव बासायमाया आनि बसाजों रंफ्रेजाक दं फासें रंफ्रेजाया हि साइमा दं अब जों ताबो नौगै दंख गे जोंहानि बाङै नो अ प्लेटफर्म चिनि दफानि कायसा मथाव फायखांके जों कक साइमानाय एबा जों चिनि अधिकारबो आदाय खायमानाय अमसि बेला बेला खोना हामबाय के सार बेला बेला खोना हामबाय ओके खाबां ताकुते बुकुक सं अबनो जे तिप्रासानि जे थानसानि बिसिंति न चबानि बिसिंति न मानबारि माननाय थिनांगो तिप्रासा दफानो बाहायके बोलामति तालांनाय तालांया आबो नों आं तामो वानसुक आबो उलनि ककसे फिया और जे तिप्रा मथाबाय आईपीएफटी थानसाके बर दिले अभियान थाङै दङ अबनो नुगै लोकरक बेलाय खाथं खाजा ओंलायजा ओके सिने सीएम सार बो सायखनारका जे तामुनि बागै जों अ सानथायनो सानना नां तै ताङै नों आं थानसाके अबनो बागैनाय बोसकांगा आगुबै फायना नां अबो जेसापान पार्टी खालायदि आबो नों जेसापान पार्टी खालाय फिया तिप्रासारनि मानथायनि बागै तिप्रासारनि थिनांनि बागैनाय ग्रेटार तिप्रालेण्ड नांगौ होनैनाय सायखनारका सिनि एडिशनल सीएम सार पूर्ण चंद्र देवबरम हाके नायतुंदि खुम्पुई टीवी दादाक सिलाक अजराव जतन नायकलाना बागैने फाइसाक फाइजाक तिप्रा मथानि बुबागरेन पलिटिकल सेक्रेटारि सार राजेश्वर देब्रमा सारनो खुम्पुतिबा पुइला न लामसागो ननो खुलुमबो बेलायकना हामबाय तिनि सिनि म प्रोग्राम उनका दिल्ली अभियान बुबगरानि कबुमुं बुबगरानि नासिंमुं जे त्रिपुरा हानि सिनि हास्तिनि जत लुकुरग्न विशेष क्ले सिनि इंडिजिनियस पपुलेशन सिनि त्रिपुरासा बरक दफानो त्रिपुरासा जनजाति गोष्ठी न बा सिनि त्रिपुरासा न बिनि रक्षा खायनायनि बागैने जे चबा अ चबानि पुइला बेरामनि दिल्लीआव थांनायनि बागैनाय अभियान कारण दिल्ली खाथिनि सिनि 12 बर्षनि सिनि हास 12 बर्षनि कैपिटल से कैपिटल थाङैनाय सिनि खरांनो जों पुसकनाय
কারণ আরও দङ প্রধানমন্ত্রী আরও দङ রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ সেই জায়গা থাঙি নাই সিনি ত্রিপুরা রাজ্য সিনি এক্সিস্টেন্স খরাং जों যদি পুষক মায়া হেঁকে ত্রিপুরা রাজ্য তনি সিমি দইয়া বনবে চিনি মানতাই সকালে তো দিলি ন পার্লামেন্ট হাউসও जों যেটা অধিবেশন যারা চলিত নাই বা আরও যে নর্থ ব্লক সাউথ ব্লক আচুকনাই ইন্ডিয়ান যারা কাহামকে তি দুলানি বাগিনাই যে আচুকনাই যারা প্রধানমন্ত্রী থানেও जों সিনি মেসেজ পোষণান বাগিনো মত দিল্লি অভিযান কারণ जों সাইমনো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড जों যদি সানজা হেঁকে দাবি जों माइना हेंके जों चिनी त्रिपुरा रायजोनि चिनी हास्टेलनि बर'रक गोबां साल दायबिसि जों दंबांलाक अर्थात जों बुइनि जनजाति गोष्ठी हाय जों जुदि कतर कुलु कुचु कतरनानि कांके ऑल राउंड डेवलपमेंट कांके चिनी एक्जिस्टेंस बागै हिंकांके काजिनो कायसार नांगौ जेटा ताबुक जों सेपारेट स्टेट सायना सारा ताय लामा क्रिका बन बागै ए जे सेपारेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब चिनी बेलाय केन चिनी बर'रकनि बागै दाबुक नांकुक मानि बन बागै नाय चिनी बुबुग्रानि जे कबुंमुं जे थानसा थानसानि मारिओ ताकले आंदोलन अमा एक मोमेंटाम हिस्टोरिकल मुभमेंट चिनी बागिनाय ए जे मोमेंटाम हिस्टोरिक एक एजिटेशन और बुबुग्रानि कबुमुंग और IPFT दाबुक जे प्रेजेंट गवर्नमेंट BJP नि जे एलाई पार्टनर बरक बहायनो रेस्पन्ड रुई बरक बहायनो और कोऑपरेशन खायका बरक बहायनो जॉइंटली मुभमेंट पार्टिसिपेट खायचनाय बनबागि बरनो जों हामबाय मारो बुबुग्रानि इंगिनाय आउन बागि ताबुक बो तंख कबांमा बरक कबांमा पॉलिटिकल पार्टी वो दङ जेटा पार्टी BJP नि जेटा दाबुक जनजाति मोर्चा हनि दङ CPM नि गणमुक्ति परिषद दङ TPF हनि दङ ते कबांमा पॉलिटिकल पार्टी दङ दागबो बरक बहायनो बुबुग्रानि खरां कतिनो रेस्पन्ड रुइनाय बनि कबकमानो थानसानि मारिओ फायकांके सिनि जे इमां अर्थात बुबुग्रानि इमां त्रिपुरासानि इमां जे सेपारेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबो मानानि बागि ताय बिसि दुगिया बन बागि कारण सिनि म डिमान्ड अब कुन टेररिस्ट नि डिमान्ड या म इंडिया नि फ्रेमवर्क इंडियन कन्स्टिट्यूशन डिमान्ड डिमान्ड नो जों सानमाने अब बेलेग केनो अब ताम होनाय कन्स्टिट्यूशनल डिमान्ड जों सानै दङ बनि बागि अम सिनि लिगेल जेटा माने जागाव जों लिगेल डिमान्ड होन जों साइमानो काजे जागा कुनु क करि जेटा सिनि डिमान्ड न सानान थांथिनो जों केबनो किरि तंनानै केबनो लासि तंनानै कारे जों अबनो बुचिदा नांनाय दाबुक सिनि बर'रक एतदिन जों तिनि राजतंत्र बाय थामो यागुलो इंडियन पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसी थांगिनाय इंडिया मार्च मानि परे सिनि सोशियो इकोनॉमिक्स सिनि एक्जिस्टेंस ব্যাপারে একটা থ্রেট ফাইছো বাইকা বনে বাকি जों सिनि हाओ जों आरेकटा नतुन राज्य गठन खालामनो बागै दाव एकांत प्रयोजन दाबो दरकार कारण इंडियानि गोबां बर पॉलिटिकल पार्टी सिनि डिमांड्स हयतो एगेन्स्ट जों मानो क्रिटिसाइज खालामनो काबर इंडियन कन्स्टिट्यूशन से एगेन्स्ट खालामा कलायो इंडियन कन्स्टिट्यूशननि बिरुद्धे कक साइतमा कलायो कारण इंडियान पॉलिटिक्स दाबुक जदि नतुन नतुन राज्य गठन दाबो 29 स्टेट दङ स्टेटहुड हाँ से जगह जदि एनादार 20 स्टेट गठन खालामनाय म इंडिया न जदि अमेरिका हाय पावरफुल एक कान्ट्री खाने थांगे अब सहायक थांगे अब पसिबिलिटी दंगे से जगह तांगे जों अपोज खालामनाय निउ स्टेट क्रिएशन मान जगह कारण इंडियानि जत पॉलिटिकल पार्टी प्लस कास्ट एंड क्रीड अब जों बुझिनानै दरकार कारण सिनेमा डिमान्ड तो কোনো ধর্মনি বাকি এগেন্স্ট বইয়া কোনো হিন্দুনি বিরোধী বইয়া কোনো মুসলমানি বিরোধী বইয়া কোনো খ্রিস্টানি বিরোধী বইয়া কোনো বুদ্ধিস্টনি বিরোধী বইয়া টোটাल बर'नि बागैनो सोंनायो इंडियानि जे पॉलिटिक्स टेबो स्ट्रेंथ नोंथों इंडिया एक कान्ट्री बाहायनो अमेरिका स्ट्रेंथ नोंथों टार्गेट थी व्यू पॉइंट थैनाय जों दिनै बुनि जनजाति गोष्ठी हायनो सिनि बर'ब खरक किसे तंगमाने बागै असुंचारो अवन बागै म ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बेलायखानो सिनि बागै नांगो बनि बागै जत्तनो म बुबुग्रानि खरांनो जों रेस्पन्ड होइनाय बसकां सालो जों बुबुग्रानि याक रमिनाय बुबुग्रानि लगी हिमलायनाय म चबानतेबो जों स्ट्रेंथेन खालायनायनि सिनि दाबिनो जों तुमनान बागैनाय जतनो फाइनान बागै जों बुबुग्रानि गैनाय त्रिपुरा म थानो गैनाय जतनो जों कबग बेला के हामबाय सर थैंक यू उनके साइमाका सार ने खुक्ते जे बोबा हाके तामनि बागैनाय त्रिपुरा लैंड बा तामनि बागैनाय सेपारेट स्टेट नां उनके ताबो गोबां मा बरक न एडजस्ट खालायमा थांनाय हिनायनाय बरक जतनो ताबो कारिबाय तंबाय खाब उनके ताबो किसान बिसिङै न ट्रेन याकर जाक्सिनाय बा सारुक जाक्सिनाय नाय तंदे खुम्पुइ टिभि
Tangan nung hap deh orang. Sampai